مسافنتي دحر بايتانا إذا مصحف إذا كاب إياس ودنوية سقاب نقصاوي منقستي جزية جميرو أبز إسرائيل زنبور مراحتي يزقلت نايز مصحف كند علامة أم عراف كلته قطر 16 بقلت كم سقمته ناي إسرائيل تشقونان كاب تشقونا حراز قورو سبات متسومن بناي እግዚአብሔር فؤاد زمت ስለዝኾነ መስፍኖምን ነፃ ዘውጾም ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ ነይሩ ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 እግዚአብሔር ሐቀኛ መራሒ እስራኤል ምዃኑ እዩ ቀንድ ሐሳብን ትምርተ መለኮትን መጽሐፍ መሳፍንቲ ድሕር ሞት ኢያሱ ስጋብ ንጉሳዊ መምሕዳር ምጅማሩ ናይ እስራኤል ህዝቢ ኣብታ ናይ ተስፋ ሃገር ዝነበሩ ናብራ የመልክት ብሓደ ገጽ ዓመጻ ببزح أبت حزب زبط مقطعات እግዚአብሔር بخالد ድማ እግዚአብሔር بمكران بچنقن ጊዜ ዝቀርቡልን የመከራ አውያት ነትልመና መልሲ በመሃብ ዝተፈላላዩ መራሕቲ መሳፍንት ብምትሳዕ ናይቲ ህዝብ ጸላእቲ ከም ዝወቀ ሰላም ከም ዝሰፈነ ይዛረብ ኣብዚ መጽሐፍ እስራኤላውያን ከነአን ምስአተው እግዚአብሔር ዝገበረሎም ረሲዖም ምስትናይ ከነአናውያን ጣዖታትን እምነትን ከም ዝተወስዱ ንርኢ መጽሐፍ መሳፍንቲ መሰረታው ዝኾነ ዕላምኡ እግዚአብሔርና እስራኤል ጎይታን ንጉስን ምዃኑ መግላጽ ይነሩ እግዚአብሔርና እስራኤል ንጉስ ምዃኑ ኣብ መጀመሪያ ኣብ ከረንሲና ኣብ ምድርሞ ኣብ ሙሴ ባሪያ እግዚአብሔር ኣብ ሰኬም ድማ በኢያሱ አቢሉ ዝተገበረና ኪዳን ተሐድሶ ተገልጽ ንረኽቦ ይኹን እምበር እስራኤልና እግዚአብሔር ንግስነት ብዘይ መቅባላ እዚ ጽሑፍ ደጋግሚ ይወቅሳ እዚ ድማ ነፍስ ወከፍ ቁኑዕ ኮይኑ ተራእዮ ገበረ ዝብል ጥቅሲ የብርሃልና እግዚአብሔር بعبيت سلطانو بعداوያን ወረድቲ ተጠቂሙ ነቲ ህዝብ በመቅጻዕ ከምኡ ነቲ ህዝብ ተጨኒቁ ናብ እግዚአብሔር በዘውየሉ ጊዜ ነፃ አውጻት መልእክተኛታት በመልአኽ እዚ ድማ እግዚአብሔር ኪዳኑ በኡምንነት ከም ዝሐለወ ይነግረና እዩ زرعنايو دحر بايتا ناي مصحف مسافنت كون كله معرف حدا دك اسرائيل مستم زترفو كان اناويان كم زتواغو قصري حدا دحري موت إياسو دما كونه دك اسرائيل نغزيابير مسكن اناويان نموغا كابانا من قدم يديب إلهم حاتتو እግዚአብሔር ከአ ይሁዳ ይደይብ እንሃ ታምድሪ አብ ኢዱ ሂበያ እየበለ يودا خاء نسمن حو مس كان أنا ويان كن واقعسي نبت بتصحتي مساي ديب أنا خاء نبت بتصحت كام سخاك خير إيه بولو سمعون دمّا مسؤكده يهودا دمّا نبو ديبه እግዚአብሔር كان أنا ويان نفرزاويان أب إيدهم حبم أب بازيك أسرت الشحسب أي قتلو ناودوني بزيك كاء أب بزيك رخبوه موتو أقوه نخان أنا ويان نفرزاويان كاء سعروه أدوني بزيك دمّا هادمه نساتهم قنا ددحريو سعيبهم حزوه عبايتو إيد أجرو كأقرصوا أدوني بزق دما عبايتو إيد أجرم التقرصوا 7 نجستات أبتحت معدي رفراف إلا قومون يرم يوم أملاك كم تجبري فدين نبلك نبي يرسالم أمتصوا أبا أخ أموته قطر شمنته دك يهودا دمان يرسالم تواجوا بسلسة فوق يوم كحزوة نتاكتما دم حوي ملسلا دحريو دك يهودا مستم أب كرنن أب دوبون أب قلان زنبرو كان أناويان كواغو وردو يهودا دمان نبتم أب كبرون زنبرو كان أناويان كده سم كبرون قدم قريات 4 نبره نشاشاين نحيمانن نتالماين وقوم كابو نبتم أب ديبر زنبرو كده سم ديبر قدم قريات سفر نبره كالب دما نتن قريات سفر وقعو زحزا قالي عكاسا سبي تختكونو كوبو إيبالا أتنائل ودك آنيز نشتحو نكالب حزا عكاسا قالو سبي تختكونو دم هابو كوناخ أنا بأمس متسات كباب باقرات كلمن مخرطو كاب أدقو خاا وردت كالب دما انتاي كونكي إخبالا نسخاب برغت هابني مدر الدوب هبكاني إخامو عين ميات كهابن بلتو كالب دما لعلا عين مياتن تحت عين مياتن هبا قطر 16 دقيقني حمو موسى دما مس دقي يهودا كاب كتمات تمري نبتا بدو عراد زلا برخا يهودا ديبو كيدم كامست حزب تقمطو قطر 17 يهودا دما مسمعون حو خده نتم كاب صفات زنبرو كان اناويان وقعوم فتصيمم كا اطفؤوا سمتا ختما دما حرما تبهله يهودا خان نغازان ندوباتان ناشقالون ندوباتان نعقرون ندوباتان دم حزن
እግዚአብሔር ምስ ይሁዳ ነበረ እሞ ነቶም ኣብ ከረን ዝነበሩ አልቆቆም ነቶም ኣብ ለስ ዝነበሩ ግና ሰረገላታት ሓጺን ነበሮም እሞ ከልቆቆም ኣይከኣለን ንካሌብ ድማ ከምቲ ሙሴ ተዛረቦ ኬብሮን ሃብዎ ንሱ ኸኣ ንሰለስቲዮም ደቂ ዓናቕ ካብኣ አልቆቆም ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ይቡሳውያን ግና ደቂ ቢንያም ያልቆቁዎምን እሞ እቶም ይቡሳውያን ክሳዕሎም ምስ ደቂ ቢንያም ኣብ ኢየሩሳሌም ኣለዉ ቁጥሪ 22 ቤት ዮሴፍ ንሳቶም ውን ናብ ቤት ኤል ደየቡ እግዚአብሔር ካምሳታቶም ነበረ ቤት ዮሴፍ ድማ ንቤት ኤል ሰለይዋ ስምታ ከተማኻ ቅድም ሉዝ ነበረ እቶም ሰለይቲ ድማ ሓደ ሰብኣይ ካብታ ከተማ ክወፅእ ርዮም በጀኻ ምእተው ይዛ ከተማ ርኤና እሞ ምሕረት ክንገብረልካ ኢና በልዎ ምእተው እታ ከተማ ኸኣ ኣርኣዮም እታ ከተማ ድማ ብስሕለት ሰይፍ ወቕዕዋ ነቲ ሰብኣይ ንብዘለው ዓሌቶም ግና ይኺዱ ሓደግዎም እቲ ሰብኣይ ድማ ናብ ምድሪ ሒታውያን ከይዱ ከተማ ሰርሐ ስማ ኸኣ ሉዝ ሰማያ ክሳዕሎሙ ድማ ስማ ንሱ እዩ ቁጥሪ 27 ምናሴ ድማ ንቤት ሸዓንን ንዓድታታን ንተዓናቕን ንዓድታታን ነቶም ኣብ ዱርን ኣብ ዓድታታን ዝነብሩ ኸኣ ነቶም ኣብ ይብልዓምን ኣብ ዓድታታን ዝነብሩ ነቶም ኣብ ጊምዶንን ኣብ ዓድታታን ዝነብሩ ድማ ኣይወረስዎምን እቶም ከነዓናውያን ደኣ ኣብታ ሃገር እቲኣ ክነብሩ ቆረጹ ኮነ ኸኣ እስራኤል ምስ በርትዐ ነቶም ከነዓናውያን ኣገበሮም እምበር ምልቃቕሲ ኣይልቀቖምን ቁጥሪ 29 ኤፍሬም ውን ነቶም ኣብ ጊዘር ዝነብሩ ከነዓናውያን ኣይልቀቖምን እቶም ከነዓናውያን ከዓ ኣብ ማእከሎም ኣብ ጊዘር ተቐመጡ ዛብሎን ነቶም ኣብ ቂጥሮን ዝነብሩን ነቶም ኣብ ናሃሎል ዝነብሩን ኣይልቀቖምን ስለዚ እቶም ከነዓናውያን ኣብ ማእከል ተቐመጡ ገባሮ ድማ ኮኑ ቁጥሪ 31 አሴር ነቶም ኣብ ዓኮ ዝነብሩን ነቶም ኣብ ሲዶንን ኣብ ኣሕላብን ኣብ ኣክዜብን ኣብ ኤልባን ኣብ ኤፍቅን ኣብ ሬሖቦን ዝነብሩ ኣይልቀቖምን ስለዚ ይልቀቖምካ ኣስራውያን ኣብ ማእከል እቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ከነዓናውያን ተቐመጡ ቁጥሪ 33 ንፍታሌም ነቶም ኣብ ቤት ሸምሽ ዝነብሩ ነቶም ኣብ ቤት ዓናት ዝነብሩን ኣይልቀቖምን ኣብ ማእከል እቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ከነዓናውያን ደኣ ተቐመጡ እቶም ኣብ ቤት ሸምሽን ኣብ ቤት ዓናትን ዝነብሩ ግና ገባሮም ኮኑ ቁጥሪ 34 እቶም አሞራውያን ድማ ንደቂ ዳን ናብ ከረን ደፍእዎም እምበር ናብ ለስ ክወርዱ ኣሓደግዎምን አሞራውያን ድማ ኣብ ሔርሰን ኣብ ኣያሎንን ኣብ ሸዓልቢምን ክቕመጡ ቆረጹ ግና ኢድ ቤት ዮሴፍ ከበደቶም ገባሮ ድማ ኮኑ ዶብ አሞራውያን ካብ ዓቐበት ዓቐራቢም ካብ ሴላዕ ንላዕሊ ነበረ መጽሐፍ መሳፍንት ምዕራፍ 2 መልአኽ እግዚአብሔር ኣብ ቤኬም ቁጥሪ 1 መልአኽ እግዚአብሔር ድማ ካብ ጊልጋል ናብ ቤኬም ደየበ በለኸዓ ካብ ግብፂ ኣደየብክኹም ናብታ ንቦታትኩም ዝመሓልኩሎም ምድሪ ከዓ ኣእተኽኹም እቲ ምሳኻትኩም ዝኣተኽዎ ኪዳነይ ንዘለዓለም ኣየፍርሶን እየ ንስኻትኩም ውን ምስቶም ኣብዚ ሃገር እዚኣ ዝነብሩ ኪዳን ኣይትእተው መስዊታቶም ኣፍርሱ ድማ በልኩ ንቓለይ ግን ኣይሰማዕኹምዎን ስለምንታይ ኢኹም እዚ ዝገበርኩም ስለዚ ድማ ንጐድንኹም ኩርኳሕ ይኾንኹም ኣማልኽቶም ውን መፈንጥራ ይኾንኹም እምበር ካብ ቅድሚኹም ኣይሰጎምን እየ በልኩ ኮነ ኸኣ እቲ መልአኽ እግዚኣብሔር ንኹሎም ደቂ እስራኤል እዘን ቃላት እዚአን ምስ ተዛረቦም እቶም ህዝቢ ድሃዮም ዓዋቢሎም በኸዩ ነታ ቦታ ድማ ቦኬም ኢሎም ሰመይዋ ኣብኣ ኸኣ ንእግዚአብሔር ሰውእሉ ደቂ እስራኤል ብዘይ ምእዛዞም ከም ተሳዕሩ ቁጥሪ 6 ኢያሱ ነቶም ህዝቢ ምስ ኣሰናበቶም ከዓ ደቂ እስራኤል ነታ ምድሪ ክወርሱ ነፍሲ ወከፍ ነናብርስቶም ከዱ እቶም ህዝቢ ድማ ብኩሉ ዘመን ኢያሱን ብኩሉ ዘመን እቶም ብድሕሪ ኢያሱ ነዊሕ ዝጸንሑ እሞ
እቲ እግዚአብሔር ንእስራኤል ዝገበረሎም ዓብይ ግብሪ ዝረአዩ ዓበይትን ንእግዚአብሔር አገልገልዎ ኢያሱ ወዲ ነዌ ባርያ እግዚአብሔር ካ ወዲ 110 ዓመት ምስ ኮነ ሞተ ኣብታ ደቡብ ርስቱ ኣብ ሰሜን ከረን ጋዓሽ ኣብ ቲምናት ሕርስ ኣብ ከረን ኤፍሬም ቀበርዎ እቲ ወለዶቲ ኩሉ ድማ ናብ ኣቦታቶም ተኣከቡ ድሕሪኦም ከዓ ንእግዚአብሔር ነቲ ንሱ ንእስራኤል ዝገበሮ ግብሪ ዘይፈልጥ ካልእ ወለዶ ተንስአ ቁጥር 11 ደቂ እስራኤል ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ገበሩ ንበዓል እውን ኣገልገሉ ነቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፅኦም ኣምላኽ ኣቦታቶም ሓዲጎም ካብ ኣማልኽቲ እቶም ኣብ ዙርያኦም ዝነበሩ ህዝብታት ደድሕሪ ካልኦት ኣማልኽቲ ኸዱ ናታቶም እውን ሰገድሎም እሞ ንእግዚአብሔር ኣቆጥዕዎ ንእግዚአብሔር ሓዲጎም ንበዓልን ንኣስታርቴታትን ኣገልገሉ ሽዑ ኩራ እግዚአብሔር ኣብ እስራኤል ነደደ ኣብ ኢድ ዝማርኽዎም ማረኽቲ ድማ ኣሕሊፉ ሃቦም ኣብ ኢድቶም ኣብ ዙርያ ዘለዉ ጸላእቶም ሸጦም እሞ ደጊም ኣብ ቅድሚ ጸላእቶም ክቆሙ ኣይክእሉን ከምቲ እግዚአብሔር ተዛረቦምን ከምቲ እግዚአብሔር ዝመሓለሎምን ናብ ኩሉ ዝኸድዎ ኢድ እግዚአብሔር ንሕሰም ኣብኦም ነበረት እሞ ብዙሕ ጸበቦም ሽዑ እግዚአብሔር ካብ ኢድ እቶም ማረኽቶም ዘድሕንዎም መሳፍንታት ተሰኣሎም ንሳቶም ግና ደድሕሪ ካልኦት ኣማልኽቲ መንዘሩን ሰገድሎምን እምበር ነቶም መሳፍንቶምሲ ኣይሰምዕዎምን ካብታ ኣቦታቶም ንትእዛዛት እግዚአብሔር ብምእዛዝ ዝኸዱላ መንገዲ ቀልጢፎም ኣግለሱ ከማታቶምሲ ኣይገበሩን ቁጥሪ 18 ብዛዕባ እቶም ወቕዓቶምን ሰቓይቶምን ዝቖዘምዎም እግዚአብሔር ተጣዓሰሞ እግዚአብሔር መሳፍንቲ ምስጥቃትን ሰኣሎም ብኩሉ ዘመን እቲ መስፍን እግዚአብሔር ምስቲ መስፍን ኮይኑ ካብ ኢድ ጸላእቶም የድሕኖም ነበረ እቲ መስፍን ምስ ሞተ ግና ተመሊሶም ደድሕሪ ካልኦት ኣማልኽቲ ብምስዓቦምን ንኣታቶም ብምግልጋሎምን ብምስጋዶምን ካብ ኣቦታቶም ዝገደደ ተበላሸው ካብ ግብሮም ካብ ድርቅና መገዶምን ኣይተረፉን ኩራ እግዚአብሔር ካብ እስራኤል ነደደ በለ ድማ እዞም ህዝቢ እዚኦም እቲ ነቦታቶም ዝኣዘዝኮ ኪዳን ስለ ዘፍረሱ ደሃየ ከዓ ስለ ዘይሰምዑ ኣነ ድማ ንእስራኤል ከምቲ ኣቦታቶም ዝሓለውዎ መገዲ እግዚአብሔር ንምኻድ ዝሕሉ እንተኾይኖም ወይ ዘይሕሉ በኣታቶም ምእንቲ ክፍትኖም ካብቶም ኢያሱ ከመውት ከሎ ዝሓደጎም ህዝብታት ደጊምሲ ሓደ እኳ ኣይክሰጉጉን እየ እምበኣርሲ እግዚአብሔር ነዞም ህዝብታት እዚኦም ቀልጢፉ ከይሰጎጎም ሓደጎም ኣብ ኢድ ኢያሱ ከዓ ኣሕሊፉ ኣይሃቦምን መጽሐፍ መሳፍንት ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 1 ነቶም ኩሉ ውግእ ከነዓን ዘይፈለጡ ዘበሉ እስራኤልሲ እግዚአብሔር በኣታቶም ክፍትኖም ኢሉ ዝሓደጎም ህዝብታት እዚኣቶም እዮም ሓሙሽቲኦም ሹማምንቲ ፍልስጥማውያንን ኩሎም ከነዓናውያንን ሲደናውያንን እቶም ኣብ ከረን ሊባኖስ ካብ ከረን በዓል ሄርሞን ክሳዕ ምእተው ሓማዝ ዝነብሩ ሃዋውያን እውን እዚ እቶም ወለዶ ደቂ እስራኤል መናዳ እቶም ቅድም ውግእ ዘይፈለጡ ዘበሉ ውግእ ተማሂሮም ምእንቲ ክፈልጡ ጥራይ እዩ እቲ ነቦታቶም ብሙሴ ዝኣዘዞም ትእዛዛት እግዚአብሔር ዝሰምዑ እንተኾይኖም ምእንቲ ክፈልጥሲ እዚኣቶም ንምፍታን እስራኤል ነበሩ ቁጥሪ 5 ደቂ እስራኤል ኣብ ማእከል ከነዓናውያንን ሒታውያንን ኣሞራውያንን ፈሪዛውያንን ሃዋውያንን ይበሳውያንን ተቐመጡ ኣዋልዶም ከዓ ኣንስቲ ክኾኖም ወሰዱ ኣዋልዶም ድማ ንወዳቶም ሃቡ ንኣማልኽቶም እውን ኣገልገልዎም ዓትናኤል ቁጥሪ 7 ደቂ እስራኤል ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ዘበለ ገበሩ ንእግዚአብሔር ኣምላኾም ረሲዖም ድማ ንበዓላትን ንኣስታርቴታትን ኣገልገሉ ስለዚ ኩራ እግዚአብሔር ኣብ እስራኤል ነደደ እሞ ኣብ ኢድ ኩሻን ራሽታይም ንጉስ ኣራም ናሃራይም ሸጦም ደቂ እስራኤል ድማ ንኩሻን ራሽታይም 8 ዓመት ተገዝእዎ ግና ደቂ እስራኤል ናብ እግዚአብሔር ተማሃለሉ እግዚአብሔር ድማ ንደቂ እስራኤል ዘድሕኖም መድሓኒ ዓትናኤል ወዲ ቃኔዝ ንእሽቲ ሓዎ ንካሌባትን ሰኣሎም መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ነበረ እሞ ንእስራኤል ይፈርድ ነበረ ክዋጋእ ከዓ ወፀ እግዚአብሔር ድማ ንኩሻን ራሽታይም ንጉስ ኣራም ኣብ ኢዱ ኣሕሊፉ ሃቦ
إدوخا نكشان راشتايم حيلتو تهاجرون 4 عامت عرفت عتنايل ودك أنيز كا موته إيهود قطر 10 دك إسرائيل دما مليسوم أب كرم إغزابير كفو زبالة غبرو أب كرم إغزابير كفو سلس غبرو خا إغزابير نعقلون نقص ما أب لعل إسرائيل أبرتعو دك أمونن أماليك النابو أخطتم كيدو خا ندك إسرائيل سعرم نغتما تمريون حزوا دك إسرائيل دما نعقلون نقص ما أب 18 عام تغزؤو دك إسرائيل قنا ناب إغزابير تمهللو إغزابير دما إيهود ودي جيرا بنياماوي أكلاي سبعي مدحانيات سألم دك إسرائيل كا ناب عقلون نقص معاب بإيدو قص برخت سددو شو إيهود كل تزعفو أمت زمن وحاسيف جيرو أب تحت خدانو أبي ماناي حقوق عتقا اتقص برخت عقلون نقص معاب أقربلو عقلون دما أزيو كرشو نبره كونخ أنا تقص برخت أقريبو مصفت سمي نتوم نتقص برخت سيروم زنبور هزبي سددم نسوغنا كابتا أب جيلغال زلا سفرا مسلتات تمليسو نقص حبو نقر زنقر كالن بولو نسخة أسقبل بلو اتمس أدو إلهم زنور كلهم كاب أوتو يهود دما نابو أتوه نسخة أبتان ونبينو تراي زنبرت العلي تبيت حقاي كوف إلو نبره يهود دما نأخاز نقركاك الأملاخ اللون نبولو نسخة كاب منبرو تنسئه يهود دما سقاميتي إدو سريدو نتاسيف كاب يمانيتي حقو مسيتنا بكبدو شخطلو دحر تاسيف دما غايما أتوه نتاسيف كاب كبدو أيوت عن موسبحي كدنا دحريو خا وصت شعو إيهود نابتي دقة بيت وصي دحريو دما نتمعصو طالع عليت بيت عطي شقرة قطر 24 نسم سوصي اتم قلاو وصيوم رأيو انو خا معصو طالع عليت بيت تشقيرو نبر اما رقص اب حلفني بيت حاجاي كوينو غداي يغبرالو خا ابلو كسع زشقرو تصبيو انو نسم معصو طالع عليت بيت اي كفتن مو مكفتشاو سيدوم كفتو انه دما غويتو امويتو امدر وديقو نبره يهود غنا بتي مدنغايم املته ناب كنيو سفرا مسلتات حليفو ناب سعيرا املته كونخ امس اتو اب كرن افرم ملخت نفح دك اسرائيل دما نسو كقرميون كوينو مسو كاب كرن وردو نسو دما اغزيابير نما اباويان صلاتكم ابيدكم هيبكم ايمو صعبوني بلم ددحر يو خا وردو نتينو ما اب زبل مساغريتات يردانس حزو نحد سب أكوا كي حالف أحدقون بتاجزيتي عقب مؤاب 10 الشح زأخلو سب قتلو كلهم دلدلات كلهم ونجعان نسبات نبرو حد سب أكوا أملتن مؤاب كا بتام عتتيا أبتعتي إيد إسرائيل توارده تهاجر كاس 8 عامت عرفت شمقار قطري 30 حدن بدحريو دما شمقار ودعنات نبر نسو بالسلع بعراي جيرو 600 فلسطيناويان قتله نسو إسرائيل أدحنو مصحف مسافنت معرف 4 ديبورا قطر 1 دك إسرائيل كا يهود مسموته مليسوم أب كلمة እግዚአብሔር كفو قبرو እግዚአብሔር دما أب إدت أب حصر نجسو زنبري يابين نجس كان أنشطم حلقة سراويتو سيسرا نبره نسخ أب حرشوت قايم يقمت نبره نسو دما 9 يتسرق الله حصين نبرمو ندك إسرائيل بحيل 10 عامت أتقعن شو دك إسرائيل ناب እግዚአብሔር تمهللو قطري 4 ديبورا دما نبيت سبيتي لابي دوت نصابتا غزيتيا نإسرائيل تفرد نبرت نسخة أب كرن إفرم أمونغو رامان أمونغو بيتي إلن أبتحتي تمريد ديبورا تقمت نبرت دك إسرائيل دما نفردين أب آيد ديبو نبارق ودي أبينو عم كاب قاديس نفتاليم لإخات سوي عدما እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል አነ ንሲ ሰራ ሐልቃ ሰራዊት ያቤን መስናይ ሰረገላታቱን ሰራዊቱና ባኻ አብሩባ ቄሶን ሲሒበ አብኢድካ ከበካየሞ
ካብ ደቂ ንፍታሌም ካብ ደቂ ዛብሎንን ምሳኻ 10,000 ሰብኣይ ሒዝካ ናብ ከረን ታቦር ተጓዓዝ ኢሉ ዶ ኣዘዘካን እዩ በለቶ። ባራቅ ድማ ምሳይ እንተ ኸድኪ ክኸይድ እየ ምሳይ እንተ ዘይከድኪ ግና ኣይከይድን በላ። ንስኻ ኤረ ኻድስ ምሳኻ እኸይድ ግና ከእግዚአብሔር ንሲሰራ ኣብ ኢድ ሰበይቲ ክሸጦ እዩ እሞ እዛ ንስኻ ትኸዳ ዘለኻ መገዲ ንኽብርኻ ኣይትኸውንን እያ በለቶ። ዲቦራ ድማ ተንሲኣ ምስ ባራቅ ናብ ቃዴስ ከደት። ቁፅሪ 10 ሽዑ ባራቅ ንዛብሎንን ንንፍታሌምን ናብ ቃዴስ ጸውዖም 10,000 ሰብኣይ ከዓ ደድሕሪኡ ደየቡ። ዲቦራውን ምስኡ ደየበት። ኤበር ቀናዊድ ግና ካብቶም ቀናውያን ደቂ የባብ ሓው ሙሴ ተፈልዩ ነበረ። ድንኳኑ ድማ ክሳዕ እቲ ኣብ ጥቓ ቃዴስ ኣብ ጸንዓናይም ዘሎ ድዋ ተኺሉ ነበረ። ቁፅሪ 12 ንሲሰራ ድማ ባራቅ ወዲ አቢናዓም ናብ ከረን ታቦር ከም ዝደየበ ነገርዎ። ሽዑ ሲሰራ ንኩሉ ሰረገላታቱ 900 ሰረገላ ሓጺንን ምስኡ ዝነበረ ኩሉ ህዝብን ካብ ሓሮሺት ጋይም ናብ ሩባ ቄሶን ኣኽተተ። ዲቦራ ድማ ንባራቅ እታ እግዚአብሔር ንሲሰራ ኣብ ኢድካ ዝህበላ መዓልቲ ሎሚ እያ እሞ ተንስእ እግዚአብሔር ደቂ ቅድሚኻ ወፅዮ ኣየሎን በለቶ። ሽዑ ባራቅ ደድሕሪኡ ከዓ 10,000 ሰብ ካብ ከረን ታቦር ወረደ። እግዚአብሔር ድማ ንሲሰራን ንኩሉ ሰረገላታቱን ንኩሉ ሰራዊቱን ኣብ ቅድሚ ባራቅ ብስሕለት ሴፍ ኣሸበሮም። ሲሰራ ከዓ ካብ ሰረገላኡ ወሪዱ ብእግሩ ሃደመ። ባራቅ ድማ ደድሕሪ እቲ ሰረገላታትን ደድሕሪ ሰራዊቱን ስዒቡ ክሳዕ ሓርሾት ጋይም ሰጎጎም። ብዘሎ ሰራዊት ሲሰራ ከዓ ብስሕለት ሴፍ ወደቐ፣ ሓደ እኳ ኣይተረፈን። ቁፅሪ 17 ያቢን ንጉሥ ሓጾርን ቤት ሔበር ቄናውን ኣብ መንጎኦም ሰላም ነበረ እሞ ሲሰራ ብእግሩ ናብ ድንኳን ያዕል ሰበይቲ ሔበር ቃናዊ ሃደመ። ያዕል ድማ ንሲሰራ ክትቅበሎ ወፅኣ ጎይታይ እቶ ናባይ እቶ ኣይትፍራህ በለቶ። ናብኣ ድማ ናብ ድንኳን ኣተወ። ንሳ ከዓ ወንጮ ከደነቶ። ንሱ ድማ ጸሚኤ እየ እሞ በጃኺ ሒደት ማያስቲ ንበላ። ንሳ ከዓ ሓርቢ ጸባ ፈቲሓ ኣስተየቶ ከደነቶውን። ንሱ ድማ ኣብ ደገ ድንኳን ዶ በሊ ክኸውን ድማ እዩ። ሰብ መጺኡ ኣብዚ ዶ ሰብ ኣሎ ኢሉ እንተሓተተኪ የልቦን በሊ በላ። ንሱ ድቃስ ውሒጥዎ ህልያቱ ጠፍኦ። ሽዑ ያዕል ሰበይቲ ሔበር ሽኻል ድንኳን ወሲዳ ሞደሻውን ኣብ ኢዳ ሒዛ ቀስ ኢላ ናብኡ ኣተወት። ነቲ ሽኻል ኣብ መልትሑ ተኸለቶ፣ ናብ ምድሪ ድማ ኣተወ። ንሱ ከዓ ሞተ። እንሆ ድማ ባራቅ ንሲሰራ ክሰጎ ከሎ ያዕል ክትቅበሎ ወፅያ እቲ ንስኻ እትደልዮ ዘለኻ ሰብኣይ ከርኤካስ ንዓበለቶ። ናብኣ ድማ ኣተወ። እንሆ ከዓ ሲሰራ ሞይቱ ወዲቁ ነበረ። እቲ ሽኻል እውን ኣብ መልትሑ ነበረ። ቁፅሪ 23 በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ኣምላኽ ንያቢን ንጉሥ ከነዓን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ኣዋረዶ። ንያቢን ንጉሥ ከነዓን ክሳዕ ዘጥፍእዎ ከዓ ኢድ ደቂ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ያቢን ንጉሥ ከነዓን እናረዘነት ከደት። መጽሐፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 5 መዝሙር ዲቦራ ቁፅሪ 1 በታ መዓልቲ እቲኣ ዲቦራን ባራቅ ወዲ አቢናዓምን እዚ መዝሙር እዚ ከምዚ ኢሎም ዘመሩ። መራሕቲ ኣብ እስራኤል ምርሒት ስለ ዝወሰዱ እቲ ህዝቢ ድማ ርእሱ ብፍቓድ ስለ ዝወፈየ ንእግዚአብሔር ባርኽዎ። ኣቱም ነገሥታት ስምዑ፣ ኣቱም ሽማምንቲ ጽንበሉ። ኣነ እወ ኣነ ንእግዚአብሔር እዝምረሉ ንእግዚአብሔር ንኣምላኽ እስራኤል እቕነየሉ ኣለኹ። ወእግዚአብሔር ካብ ስዒር ምስ ወፃእኻ ካብ መረር ኤዶም ድማ ምስ ከድካ ምድሪ አንቀጥቀጠት፣ ሰማያቱን አንጠብጠቡ፣ ደበናታት ድማ ማይ አንጠብጠቡ። ቁፅሪ 5 ኣኽራን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተነኣነቑ፣ እዚ ሲና ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ተነኣነቐ። ብዘበን ሻምጋር ወዲ ዓናት ብዘበን ያዕል ጎደና መገዲ ሓደጉ፣ ሓለፍቲ መገዲ ድማ ብጥውጥዋይ መገዲ ኸዱ። ኣነ ዲቦራ ክሳዕ ዝትንስእ፣ ኣነ ኣብ እስራኤል ኣደ ኾይነ ክሳዕ ዝትንስእ
أب إسرائيل حلقوا تسأنوا حدثت أمالقتي حريو شعوق أب أفدقيتات النبرة أبتم 4 إسرائيل كوالتا كونات كوندو ترئي لبي مستم أما خل هزب فتيوم رؤسهم زوفيو مستم راحة إسرائيل إيو نجزي أبير بارخو أتم تصعديت أدوك أتوتحو أتم أب من صفات أتقمتو أتم حلفت مجدون بزعبو تزاربو قطر 11 كاب دايد كاستنياتات رحيقهم أمونغو قابلاتات أبو قبرتات صدقي إجزي أبيهر እቲ ኣብ እስራኤል ተገብረ ግብርታት ጽድቂ ሓለቆ ድማ ይንገሩ ሽዑ ህዝቢ እግዚአብሔር ናብ ደጌታት ወረደ ተንሲ ዲቦራ ተንሲ መዝሙር ዘምሪ ባራኦን ተንሲ ኣታወዲ አቢናዓም ምሩኻትካ ማረኽ ሽዑ ተረፍ እቶም ክቡራትን እቲ ህዝብን ወረዱ እግዚአብሔር ናባይ ኣብቶም ጀጋን ወረደ ኣብ አማሌቅ ዝስሮም ካብ ኤፍሬም ወረዱ ድሕሪኻ ቢንያም ኣብ ማእከል ህዝብታትካ ሓለቆ ኸኣ ካብ ማኪር ካብ ዛብሎን በበትሪ ገዛይ ዝምርሑ ወረዱ ቁጥር 15 ሽማምንቲ ይሳኮር ምስ ዲቦራ ነበሩ ባራቆን ከም ይሳኮር ገበረ ብታዋኽ ናብቲ ለስ እግሩ ጎየዩ ኣብጣ ሩባታት ሮቤል ዓበይቲ ምኽርታት ልቢ ነበረ ስለምንታይ ከዕንዱር ጓሶት ክትሰምዕ ኣብ ማእከል ደንቤታት ኣባጊዕ ኮፍ በልካ ኣብጣ ሩባታት ሮቤል ዓበይቲ ምርምራታት ልቢ ነበረ ጊልዓድ ኣብ ክንየው ዮርዳኖስ ሰፊሩ ነበረ ዳንከ ስለምንታይ ኣብ መራኽብ ተቐመጠ ኣሲር ኣብ ገምገም ባሕሪ ይቕመጥ ነበረ ኣብ ወደባቱ ከኣሰፈረ ዛብሎን ነፍሱ ንመዝወፌ ህዝቢ እዩ ንፍታሌም ድማ ኣብ በረኽቲ መረር ከምኡ ገበረ ነገስታት መጽዮም ተዋግኡ ሽዑ ኣብ ታዕናክ ኣብ ማያት መጊዶ ንነገስታት ከነዓን ተዋግኡ ምርኮ ብሩር ግና ኣይወሰዱን ካብ ሰማይ ተዋግኡ ከዋኽብቲ ኣብ ምኻዶም ምስ ሲሰራ ተዋግኡ ሩባ ቄሶን እቲ ናይ ጥንቲ ሩባ ቄሶን ጓቲቱ ወሰዶም ወን ነፍሰይ ብሓይሊ ንቕድሚት ገስግሲ ሽዑ ካብ ጋልበት እቶም ሓያላቱ ሸዃኑ ፈረስ ደርጓዕጓዕ በለ መልአክ እግዚአብሔር ኒሜሮዝ ረገምዋ ይብል ንሓገዝ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ እቶም ጀጋኑ ስለዘይ መጹ ነቶም ኣብ ኣዝነብሩ ኣዝይኹም ረገምዎም ያዕል ሰበይቲ ሒቦር ቀናዊ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ትኹን ኣብ ድንኳን ካብ ዘሎ ኣንስቲ ብርኽቲ ትኹን ቁጥር 25 ንሳ ማይ ለመነ እሞት ጸባ ሃበቶ በመሳትያ ኩብራት ጌራ ርግኦ ኣቕረበትሉ ኢዳና ብሽኻል የማነይታ ኸኣ ናብ ሙድሻዓይቲ ዘርግሐት ንሲሰራ ድማ ውቃቶ ኣብ ርእሱ ሸኸለትሉ መታልሑ አንኪላውን ኣሕለፈቶ ኣብ መንጎ ኣጋራ ቅልዑጽ ኢሉ ወደቐ በጥካ ኣበለ እወ ኣብ መንጎ ኣጋራ ቅልዑጽ ኢሉ ወደቐ ኣብቲ ተቖል ዓጸሉ ኣብኡ ሞይቱ ወደቐ ኣደ ሲሰራ ብመስኮት ጠመተት በቲ ዓይኒ ርግቢ ኮይና ጨደረት ሰረገላው እንታይ ኮይኑ ምምጻእ ደንጎየ መንኮራኹር ሰረገላው እንታይ ኮይኑ ድሓረ እተን ጥበበኛታት ወይዘራዝራ መለሳላ ንሳ ንርእሳውን መለሰት ምርኮዶ ኣይረኸቡን ኣይመቐሉን ደኸ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ሓንቲ ጓል ክልተ ጓል ንሲሰራ ምርኮ በበይኑ ዝሕብሩ ክዳውንቲ ምርኮ በበይኑ ዝሕብሩ ጥሉፍ ክዳውንቲ ምርኮ በበይኑ ዝሕብሩ ኣብ ክሳውዲ እቶም ምሩኻት በበይኑ ዝሕብሩ ብኽልተ ወገኑ ጥሉፍ ክዳውንቲ ዶ ኣይረኸቡን ወእግዚአብሔር ኩሎም ጸላእትኻ ከምኡ ይጥፉ እቶም ዝፈትውዎ ግና ከም ፀሓይ ብሓይላ ከም ትክትወጽእ ከላ ይድመቑ እታ ሃገር ድማ 40 ዓመት ዓረፈት መጽሐፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 6 ጊዶን ቁጥር 1 ደቂ እስራኤል ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ገበሩ እግዚአብሔር ከ7 ዓመት ናብ ኢድ ሚድያን ኣሕሊፉ ሃቦም
ኢድ ሚድያን ድማ ኣብ እስራኤል ብርትዕት ደቂ እስራኤል ከዓ ብሰሪ ሚድያን እቲ ኣብ ኣኽራን ዘሎ ጉዳጉድን በዓትታትን እምባታትን ገበሩ ኮነ ድማ እስራኤል ምዝረአ ሚድያናውያን ኣማሊቃውያን ደቂ ምብራቕ ደየቡ ናብኦም ደየቡዎም ኣብኦም ሰፊሮም ክሳዕ እቲ ንጋዛ ዝእቱ ፈረ እታ ምድሪ ኣጥፉ ገለ ምግቢ ኮነ በጊዕ ኮነት ብዕላይ ኮነ ኣድጊ ኮነ ኣብ እስራኤል ኣይሓደጉን ንሳቶም ምስከብቶምን ድንካውንቶምን ደየቡ ምብዙሖም ከዓ ከመንበጣ ኮይኖም መፁ ንሳቶምን ኣግማሎምን ቁፅር ዘይብሎም ነበሩ እሞ ከጥፍእዋ ናብታ ሃገር ኣተው እስራኤል ብሚድያን ብዙሕ ተሸገረ ደቂ እስራኤል ከዓ ናብ እግዚአብሔር ተማህለሉ ቁፅር 7 ኮነ ከዓ ደቂ እስራኤል ብሰሪ ሚድያን ናብ እግዚአብሔር ምስተማህለሉ እግዚአብሔር ንደቂ እስራኤል ሓደ ነቢይ ሰደደሎም ንሱ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ በሎም ኣነ ካብ ግብፅ ኣደየብኩኹም ካብ ቤት ባርነት ኣውጻእኩኹም ካብ ኢድ ግብፃውያን ካብ ኢድ ኩሎም መጥቃዕትኹምን ኣድሓንኩኹም ናታቶም ካብ ቅድሜኹም ሰጉገ ምድሮም ሃብኩኹም ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም እየ ንኣማልኽቲ እቶም ንስኻትኩም ኣብ ሃገሮም ተቐሚጥኩም ዘለኹም ኣምራውያን ኣይትፍርህዎም ድማ በልኩኹም ግናኻ ቃለይ ኣይሰማዕኹምን ቁጥር 11 መልአክ እግዚአብሔር ድማ መጽዩ ኣብ ትሕቲ እታ ናይ ዮአስ ኤቤዔዘራዊ ኣብ ዓፍራ ዘላ ድዋ ተቐመጠ ወዱ ጊደዎን ካብ ሚድያናውያን ክሓብእ ስርናይ ኣብ መጽሞዕ ወይኒ ይዘብጥ ነበረ ንኡ ድማ መልአክ እግዚአብሔር ተራእዮ ተሓያል ጅግና እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ ከኣበሎ ጊደዎን ድማ ኣየ ጎይታይ እግዚአብሔር ምሳና እንተኣልዩ ዳ እዚ ኩሉ ስለምንታይ ረኸበና እቲ ኣቦታትና እግዚአብሔር ካብ ግብፅ ደይቡና ዶ ኣይኮነን ኢሎም ዝነገሩና ኩሉ ተኣምራቱኸ ኣበይ ኣሎ ሕጂ ግና እግዚአብሔር ሓዲጉናስ ኣብ ኢድ ሚድያናውያን እኳ ሓሊፉ ሂቡና በሎ ሽዑ እግዚአብሔር ናብኡ ግልጽ ኢሉ ሊኢኸካ ዶ ኣይኮንኩን በዚ ሓይልኻ እዚ ኬድካ ንእስራኤል ካብ ኢድ ሚድያን ኣድሕኖም በሎ ንሱ ድማ ኣየ ጎይታይ ኖዝ ዓሌተይ ካብ ምናሴ ትድኻ እዩ ኣነኻ ኣብ ቤት ኣቦይ እቲ ንእሽተ እየ ንእስራኤል ዳ ብምንታይ ከድሕኖ እየ በሎ እግዚአብሔር ከዓ ኣነ ምሳኻ ክኸውን እየ እሞ ንሚድያናውያን ከም ንሓደ ሰብኣይ ክትወቅዖም ኢኻ በሎ ንሱ ከዓ ኣብ ቅድሜኻ ሞገስ እንተ ደኣ ረኺበስ ትዛረበኒ ዘለኻ ንስኻ ከም ዝኾንካ ምልክት ሃበኒ መስዋዕተይ ኣውፅየ ናባኻ መፅየ ኣብ ቅድሜኻ ክሳዕ ዝቕርበልካስ በጃኻ ካብዚ ኣይትኺድ በሎ ንሱ ድማ ክሳዕ ትምለስ ክጸንሐካ እየ በሎ ቁጥር 19 ሽዑ ጊደዎን ኣትዩ ሓደ ማሕስን ሓደ ኤፍ ሓርጭን ቅጫ ሰንኪቱ ኣዳለወ ነቲ ስጋ ኣብ ሰፊኢ ነቲ መረቕውን ኣብ ቁራዕ ገበሮ ኣብ ትሕቲ ድዋ ኣውፅኡ ድማ ናብኡ ኣቕረበሉ እቲ መልአኽ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ስጋን ነቲ ቅጫን ኣብዚ ከውሒ እዚ ኣንብሮ ነቲ መረቕውን ኣፍስሶ በሎ ከምኡ ድማ ገበረ ሽዑ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ጫፍ እታ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ዘንጊ ሰዲዱ ነቲ ስጋን ቅጫን ተንከዮ እሞ ሓዊ ካብቲ ከውሒ ወፅዩ ነቲ ስጋን ቅጫን በልዖ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ድማ ካብ ዒንቱ ተሰወረ ሽዑ ጊደዎን ንሱ መልአኽ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ረአየ ጊደዎን ከኣዊለይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንመልአኽ እግዚአብሔር ገጽ ንገጽ ይእዮ በለ እግዚአብሔር ድማ ሰላም ንኣኻ ይኹን ኣይትፍራህ ኣይትመውትን ኢኻ በሎ ሽዑ ጊደዎን ኣብኡ ንእግዚአብሔር መሰዊኢ ሰርሐ እግዚአብሔር ሰላም ኢሉ ከዓ ሰመዮ ንሱ ድማ ክሳዕ ሎሚ ኣብቲ ናይ ኤቤዔዘራውያን ዓፍራ ኣሎ ቁጥር 25 ኮነኻ በታለይቲ እቲኣ እግዚአብሔር በሎ ናይ ኣቦኻ ኣርሓ እቲ ካልኣይ 7 ዓመት ዝገበረ ኣርሓ ውሰድ ነቲ ናይ ኣቦኻ መሰዊኢ በዓል ኣፍርሶ ነቲ ኣብ ጥቓኡ ዘሎ ኣስታርትኻ ቁረጾ ኣብ ልዕሊ እዚ ከውሒ እዚ ድማ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ መሰዊኢ ከም ስርዓቱ ጌርካ ስራሕ ነቲ ካልኣይ ኣርሓ ከዓ በቲ እትቆርጾ ኣስታርተ ጌርካ ዝሓርር መስዋዕቲ ኣዕርጎ ሽዑ ጊደዎን ካብ ገላኡ 10 ሰብ ወሲዱ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ገበረ ኮነኻ ብመዓልቲ ከይገብሮስ ነቤት ኣቦኡን ንሰብ እታ ከተማን ስለ ዝፈርሀ ብለይቲ ገበሮ ንጽባሒቱ ሰብ እታ ከተማ ኣንጊዮም ምስተንስኡ እንሆ መስዊኢ በዓል ፈሪሱ እቲ ኣብ ጥቓኡ ዝነበረ ኣስታርተኻ ተቆሪጹ እቲ ካልኣይ ኣርሓውን ኣብቲ ተሰሪሑ ዝነበረ መስዊኢ ተሰዊኡ ነበረ ንሓድሕዶም ድማ እዚ ነገር ዝመን ገበሮ ተባሃሃሉ ሓቲቶምን መርሚሮም ድማ እዚ ነገር እዚ ጊደዎን ወዲ ዮአስ እዩ ዝገበሮ በሉ ሽዑ ሰብ እታ ከተማ ንዮአስ ወድኻ መሰዊኢ በዓል ኣፍሪሱ ነቲ ኣብ ጥቓኡ ዝነበረ ኣስታርተ ድማ ቆሪጹ እዩ እሞ ከመውት ኣውፃእዮ በልዎ ዮአስ ከዓ ነቶም ክቃወምዎ ዝተንስኡ ኩሎም ንበዓል ዶ ክትጣበቐሉ ኢኹም ወይስ ክትድሕንዎ ዶ ደሊኹም እቲ ክጣበቐሉ ዝደሊ ምድሪ ከይወግሐት ይሙት ንሱ ኣምላኽ እንተኾይኑስ ነቲ መስዊኡ ዘፍረሰሉ ባዕሉ ይማጎቶ በሎ ስለዚ በታ መዓልቲ እቲኣ በዓል ነቲ መስዊኡ ዘፍረሰሉ ባዕሉ ይማጎቶ ኢሉ ይሩብ በዓል ሰመዮ
قطري 33 شعو كلهم ميداناويان أمالك أويان دك مبراقن بحادة أكبو تساقيرهم دما أبلس إزرائيل سفروا نجدون كا منفس እግዚአብሔር ወረዶ ንሱ መለኸት ነፍሐ አብ ዒዝራውያን ካ ተአኪቦም ሰዓብዎ ናብ ብዘሎ ምናሴ ድማ ልኡኻ ሰደደን ሳቶም ካ ከቲቶም ሰዓብዎ ናብ አሴርን ዛብሎንን ንፍታሌምን ድማ ልኡኻ ሰደደ ንሳቶምን ከቀበልዎም ደየቡ ቁጥሪ 36 ጊዶን ድማ ንአምላኽ ከምቲ ተዛረብካዮ ንእስራኤል ብኢደይ ተድሕኖ እንተኾንካስ ኖ ኣነ እዚ ቁሩጽ ጸምሪ እዚ ኣብ ዓውዲ እምብር ኣለኹ ኩላ ምድሪ ቅጽቲ ከዓ ኣብዚ ጸምሪ ጥራይ ዛዕዛዕ እንተኾነ ሽዑ ከምቲ ተዛረብካዮ ንእስራኤል ብኢደይ ከም ተድሕኖ እፈልጥ በሎ ከምኡ ድማ ኮነ ንጽባሒቱ አንጊሁ ተንሲኡ ነቲ ጸምሪ ጸሞቐ ካብቲ ጸምሪ ከዓ ሒላብ ሙሉእ ማይ ኣውፅአ ጊዶን ድማ ንአምላኽ ሓንሳእ ጥራይ ክዛረብ ቁጣዓኻ ኣባይ ኣይንደድ በቲ ጸምሪ ሓንሳእ ጥራይ ክፍትን በጃኻ እምበኣርሴቲ ጸምሪ ጥራይ ንቑፅ ኣብ ዘላ ምድሪ ድማ ዛዕዛዓ ይኹን በሎ ኣምላኽ ድማ በታለይቲ እቲኣ ከምኡ ገበረ እቲ ጸምሪ ጥራይ ንቑፅ ከሎ ኣብ ዘላ ምድሪ ዛዕዛዓ ኮነ መጽሐፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 7 ጊዶን ንሚዳናውያን ከም ዝሰዓሮም ቁጥሪ 1 ይሩብዓል ንሱ ጊዶን እቲ ምስኡ ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ድማ ንጽባሒቱ አንጊሆም ተንሱ ኣብ ዓይኒ ማይ ሓረድ ከኣሰፈሩ ሰፈር ሚድያን ድማ ብወገን ሰሜኖም ኣብ ኩርባ ሞሬ ኣብ ቴለስ ነበረ ቁጥሪ 2 እግዚአብሔር ንጊዶን ኣነ ንሚድያን ኣብ ኢዶም ክሂቦም እስራኤል ኢደይ ኣድሓነትኒ ኢሉ ክዕበየለይ እዚ ምሳኻ ዘሎ ህዝቢ እምብዛ በዚሑ እምባር ሕጂ ኣብ እዝኒ እቶም ህዝቢ ፈራሃን ተሸባርን ዘበለ ይመለስ ካብ ከረን ጊልዓድ ይኺድ ኢልካ ኣውጅ በሎ ሽዑ ካብቶም ህዝቢ 22,000 ተመልሱ 10,000 ከዓ ተረፉ ቁጥሪ 4 እግዚአብሔር ድማ ንጊዶን እዚ ህዝቢ እዚ ገና ብዙሕ እዩ ናብ ማይ ኣውርዶም ኣብኡ ንኣታቶም ክፍትነልካ ክኸውን ድማ እዩ እቲ ኣነ እዚ ምሳኻ ይኺድ ዝብለካ ንሱ ምሳኻ ይኺድ እቲ ምሳኻ ኣይኺድ ዝብለካ ዘበለ ከዓ ንሱ ኣይኺድ በሎ ሽዑ ነቲ ህዝቢ ናብ ማይ ኣውረዶ እግዚአብሔር ድማ ንጊዶን ነቲ ከም ኣሳትያ ከልቢ ማይ ብልሳኑ ዝሰቲ ዘበለ ንኡ ንበይኑ ነቲ ብብርኩ ተደቢሩ ዝሰትውን ከምኡ ግበሮ በሎ ቁጽሪ እቶም ብኢዶም ንኣፎም ማይ ዘስተዩ ከዓ 300 ሰብ ኮኑ እቶም ዝተረፉ ኩሎም ህዝቢ ግና ማይ ክሰትዩ በብርኮም ተንበርኪኾም ደነኑ እግዚአብሔር ድማ ንጊዶን በዞም ብኢዶም ዝሰተዩ 300 ሰብኣይ ከድሕነኩም እየ ሚዳናውያን ከዓ ኣቢድካ ክበካየ እቲ ህዝቢ ኩሉ ድማ ነፍሲ ወከፍንና ቦትኡ ይኺድ በሎ ሽዑቶም ህዝቢ ብኢዶም ስንቆምን መለኸቶምን ወሰዱ ንኩሎም ሰብ እስራኤል ከዓ ነፍሲ ወከፍንና ድንኳኖም ሰደዶም ነቶም 300 ሰብ ግና ኣትረፎም ሰፈር ሚድያን ድማ ኣብ ትሕቲኡ ኣብቲ ለሰ ነበረ ቁጥሪ 9 ኮነኻ በታለይቲ እቲ እግዚአብሔር ንኡ ኣብ ኢድካ ሂበካ እሞ ተንሲኻ ናብቲ ሰፈር ውረድ ንስኻ ሙራድ እንተ ፈራኻ ግና ንስኻ ምስ ግልያኻ ጡራ ናብቲ ሰፈር ውረድ እቲ ዝዛረብዎ ክትሰምዒኻ ድሕሪኡ ናብቲ ሰፈር ንምውራድ ኣእዳውካ ክጸንዓ እየን በሎ ሽዑ ንሱ ምስ ጦራ ግልያኡ ናብ ወሰን እቶም ኣብ ሰፈር ተሰሊፎም ዝነበሩ ወረደ ሚዳናውያን ኣማሊቃውያንን ኩሎም ደቂ ምብራቕ ድማ ከመንበጣ ዝምብዝሖም ኣብቲ ለሰፊሮም ነበሩ ኣግማሎም ከዓ ቁጽሪ ዘይብለን ኣብ ወሰን ባሕሪ ከም ዘሎ ሑጻ ዝምብዝሐን ነበራ ጊዶን ምስ መጸ እንሆ ሓደ ሰብ ንብጻይ ሕልሙ ይነግሮን ይብለውን ነበረ እንሆ ሕልሚ ሓለምኩ እንሆ ጎጎ ስገም ናብ ሰፈር ሚድያን አንከራረወ ናብ ድንኳን መጺ ወቕዖ እሱ ድማ ወደቐ ንላዕሊ ኣቢሉ ከዓ ገልበጦ እቲ ድንኳን ድማ ወደቐ እቲ ብጻዩ ድማ መሊሱ እዚ ሴፍ ጊዶን ወዲ ዮአስ ናይ እስራኤል ሰብ እዩ እምበር ካልእ ኣይኮነን ኣምላኽ ንሚድያንን ንኹሉ ሰፈርን ኣብ ኢዱ ኣሕሊፉ ሃቦ በለ ቁጥሪ 15
كونه خا جيدون نجر إز حلمي إذن مفتحون مسمع سجدة دحرزي ناب سفر إسرائيل تملسو እግዚአብሔር ንሰፈር ሚዲያን ኣብ ኢድኩም ሂብኩም እዩሞ ተንስኡ በለ ነዞም 300 ሰብ ድማ ኣብ 3 ጭፍራ መቐሎም ኣብ ኢድ ኩሎም ከኣ መለኸትን ጥራዩ ዳንሱን ኣውሽጢቲ ዳንሱን ፋናታት ሓቦም በሎም ድማ ንኣይ ረኣዩ ከምኡ ከኣ ግበሩ ኖኸ ኣነ ናብ ወሰን ሰፈር ምስ መጻሕኩ ክኸውን እዩ ከምቲ ኣነ ዝገብሮ ግበሩ ኣነ ምስቶም ምሳይ ዘለዉ ኩሎም ኮይነ መለኸት ምስ ነፋሕኩ ንስኻትኩምን ኣብ ዙርያ ኩሉ እቲ ሰፈር ንፍሑ ንእግዚአብሔር ንጊደዎንን ድማ በሉ قطر 19 ኣብ መጀመርታ ሓለዋ ፍርቅ ለይቲ ብኡ ዘብዕኛታት ምስተለወጡ ጊደዎንን እቶም ምስኡ ዝነበሩ 100 ሰብኣይን ናብቲ ወሰን ሰፈር መጹ መለኸት ከኣነፍሑ ነቲ ኣብ ኣእዳዎም ዝነበረ ዳንሱን ሰበርዎ ሰለስቲኦም ጭፍራ ድማ መለኸቶም ነፍሑ ነቲ ዳንሱ ከኣ ሰበርዎ ብጸጋመይቲ ኢዶም ፋናታት ብየማነይቲ ኢዶም ከኣ ክነፍሑ መለኸት ሓዙ ሴፍ እግዚአብሔርን ጊደዎንን ኢሎም ድማ ጨደሩ ነፍስ ወከፍ ኣብሰ ስፍራኡ ኣብ ዙርያ እቲ ሰፈር ቆሙ ሽዑብ ዘሎ እቲ ሰራዊት ጎየየ ጨሩሕን ሃዶሙን ከኣ ነቲ 300 መለኸት ድማ ነፍሑ እግዚአብሔር ከኣ ሴፍ ነፍስ ወከፍ ናብ ብጻዩን ናብ ዘሎ እቲ ሰራዊትን ገበሮ እቲ ሰራዊት ድማ ናብ ጢረራ ኣቢሉ ክሳዕ ቤት ሽጣ ክሳዕታ ኣብ ገምገም ኣቤል መሐላ ዘላ ጣባት ሃደመ ሰብ እስራኤል ድማ ካብ ንፍታሌም ካብ ኣሴርን ካብ ኩሉ ምናሴን ተኣከቡ እሞ ንሚዳናውያን ስዒቦም ሰገግዎም ቁጥር 24 ጊደውን ድማ ንሚድያን ክትቀባበልዎም ውረዱ ነቲ ማያት ክሳዕ ቤት ባራን ዮርዳኖስን ድማ ሓዝሎም ኢሉና ብዘሎ ከረን ኤፍሬም ልኡኻት ሰደደ ሽዑ ኩሎም ሰብ ኤፍሬም ተኣኪቦም ነቲ ማያት ክሳዕ ቤት ባራን ዮርዳኖስን ሓዝዎ ንኽልቲኦም ሽማምንቲ ሚድያን ዓሬብን ዚኤብን ማረኽዎም እሞ ናብ ዓሬብ ኣብ ከውሒ ዓሬብ ቀተልዎ ንዚኤብውን ኣብ መጽሙቕ ወይኒ ዚኤብ ቀተልዎ ንሚድያናውያን ከኣ ሰገግዎም ርእሲ ዓሬብን ዚኤብን ግና ናብ ስግር ዮርዳኖስ ናብ ጊደውን ኣምጽእዎ መጽሐፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 8 ዘባሕን ጻልሙናን ቁጥሪ 1 ሰብ ኤፍሬም ድማ እቲ ምስ ሚድያን ክትዋጋእ ክትከይድ ከለኻ ዘይጸዋዕካና ዝነገር እዚ ዝገበርካናስ እንታይ ነገር እዩ በልዎ ብሓይሊ ከዓ ተኸራኸርዎ ንሱ ድማ ክንዲ እቲ ናታትኩም እንታይ ገይረአ ካብ ምቁራጽ ወይኒ አቢዔዘርስ ቀሪም ዘለላ ኤፍሬም ዶ ኣይበልጽን ኣምላኽ ነቶም ሽማምንቲ ሚድያን ዓሬብን ዚኤብን ኣብ ኢድኩም ሂበኩም እዩ ክንድቲ ናታትኩም እንታይ ክገብር ከኣልኩ ሽዑ እዚ ዘረባዚ ምስ ተዛረበ ኩርኦም ሓደ ቁጥሪ 4 ጊደውን ድማ ናብ ዮርዳኖስ መጸሞ ንሱን እቶም ምስኡ ዝነበሩ 300 ሰብኣይን ተሳገሩ ደኺሞም ከሎ እኳ ይሰጉ ነበሩ ንሰብ ስኮት ከኣ ኣነ ደድሕሪ ዘባሕን ጻልሙናን ነገስታት ሚድያን ኣሰጉግ ኣለኹ እዞም ዝስዕቡን ህዝቢ ድማ ደኺሞም እዮም እሞ እጃኹም እንጌራ ሃብዎም በሎም እቶም ሽማምንቲ ስኮት ግና ንሰራዊትካ እንጌራ ክንህቦምሲ ኢድ ዘባሕን ጻልሙናን ሕጅዶ ኣብ ኢድካ ኣለዋ በሉ ጊደወንካ ግዲ የልቦን እግዚአብሔር ንዘባሕን ንጻልሙናን ኣብ ኢደይ ምስሃበን ንስጋኹም ብእሾኽ በረኻን ብዳንዴርን ክዘብጠኩም እየበለ ካብኡ ናብ ፋኒኤል ደይቡ ከኣ ንኣታቶም ከምኡ ኢሉ ተዛረቦም እቶም ሰብ ፋኒኤል ድማ ከምቲ ናይ ሰብ ስኮት ገይሮም መለስሉ ንሰብ ፋኒኤል ከኣ ብሰላም ምስ ተመለስኩ ነዚ ግንቢ እዚ ከፍርሶ እየበሎም ቁጥሪ 10 ዘባሕን ጻልሙናን ምሳታቶም ከኣ እቶም ካብ ዘሎ ሰራዊት ሰብ ምብራቕ ዝተረፈ ሰራዊቶም ኣስታት 15,000 ዝኸውን ሰብ ኣብ ቃርቆር ነበሩ እቶም ወዲቖም ዝነበሩ ድማ 120,000 ሴፍ ዝመልሑ ሰብ ነበሩ ጊደውን ድማ ብመገዲ እቶም ኣብ ምብራቕ ናቦን የግባሃን ኣብ ድንኳን ዝነበሩ ደይቡ ነቲ ኣብ ሰፈር ሃዲኡ ዘሎ ሰራዊት ወቕዖ ዘባሕን ጻልሙናን ድማ ሃደሙ ንሱ ግና ስዒቡ ሰጎጎም ንኽልቲኦም ነገስታት ሚድያን ንዘባሕን ጻልሙናን ማረኾም ንብዘሎ ሰራዊቱን ኣሸበሮ ቁጥሪ 13
ጊዶን ወዲ ይኣስ ካብ ውግእ ካብ ዓቐበት ሕረስ ተመልሰ ካብ ሰብ ስኮት ሓደ መንእሰይ ሒዙ ሓተቶ ንሱ ከዓ ናይ ስኮት ሽማምንትን ዓበይትን 77 ሰብ ጽሓፈሉ ናብ ሰብ ስኮት መጺኡ ድማ ነቶም ድኹማት ሰብካ እንጌራ ክንህቦምሲ ኢድ ዘባሕን ጻልሙናን ሕጅ ዶ ኣብ ኢድካ ኣለዋ ኢልኩም ዝባጭኹም ለይሲ ዘባሕን ጻልሙናን ኣነው በሎም ነቶም ዓበይቲ እታ ከተማ ሒዙ እሾኽ በረኻን ዳንዴረን ድማ ወሲዱ ንሰብ ስኮት ብኡ ቀጽዖም ንግንቢ ፋኑኤልን ኣፍረሶ ንሰብ እታ ከተማ ቃተሎም ቁጥሪ 18 ንዘባሕን ጻልሙናን ድማ እቶም ኣብ ታቦር ዝቐተልኩምዎም ሰባት ከመይ ዝበሉ ነበሩ በሎም ንሳቶም ከዓ ከመኻ ዝበሉ እዮም ነፍሲ ወከፍ ውቃቢኦም ደቂ ንጉስ ይመስሉን ኢሎም መለስሉ ንሱኻ ኣሕዋተይ ደቅነይ እምበር እዮም ሕያው እግዚአብሔር እዩ ብህይወት እንተ ተሓድግዎምሲ ኣይመቐተልኩምን በለ ንየተር በኹሪ ወዱ ተንሲኻ ቅተሎም በሎ እቲ ወዲ ግና ንእሽተ ነበረ እሞ ፈሪሁ ሴፍ ኣይመሰተን ሽዑ ዘባሕን ጻልሙናን ሰብ ከምቲ ዘለዎ ሓይሉ ድማ ከምኡ እዩ እሞ ንስኻ ግዳ ተንሲኻ ውደቐና በሉ ጊዶን ከዓ ተንሲኡ ንዘባሕን ንጻልሙናን ቀተሎም እቲ ኣብ ክሳድ ኣግማሎም ዝነበረ ዳቋታት ከዓ ወሰደ ጣዖት ጊዶን ቁጥሪ 22 ሽዑ ሰብ እስራኤል ንጊዶን ካብ ኢድ ሚድያን ኣድሕንካልና ኢኻሞ ንስኻን ወድኻን ወድኻን ጉዝኡና በልዎ ጊዶን ከዓ ኣነስ ኣይገዛእኩምን ወደይውን ኣይገዛእኩምን እግዚአብሔር ዳ ይግዛእኹም በሎም ጊዶን ድማ ካባኻትኩም ግዳ ሓደ ልማኖ ልምን ኣለኹ ነፍሲ ወከፍ እቲ ዝማርኾ ቀላብቲ ሃቡን ይበሎም ንሳቶም እስማኤላውያን ነበሩ እሞ ስለዚ ቀላብቲ ወርቂ ነበሮም ንሳቶም ከዓ ተሓጒስና ንህበካ በሉ ክዳን ድማ ዘርጉሑ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ዝማርኾ ቀላብቲ ነብኡ ደርበ በጀካ እቲ ኣብ ነገስታት ሚድያን ዝነበረ ድሪን ኩትሻን ግምጃ ክዳውንትን በጀካ እቲ ኣብ ክሳውዲ ኣግማሎም ዝነበረ ዳቋታት እቲ ዝለመኖ ቀላብቲ ወርቂ ሚዛኑ 700 ሲቃል ወርቂ ይኮነ ጊዶን ድማ ንኡ ኤፉድ ገይሩ ኣብ ከተማኡ ኣብ ዓፍራ ኣንበሮ ብዘለዉ እስራኤል ከዓ ደድሕሪኡ ኣብኡ ዘመወ እዚ ከዓ ንጊዶን ንቤቱን መፈንጠራ ኮነ ቁጥሪ 28 ሚድያን ከዓ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ተዋረዱ መሊሶም ከዓ ርእሶም ኣያልዓሉን ታገር ድማ ብዘመን ጊዶን 40 ዓመት ዓረፈት ጊዶን ከም ዝሞተ ቁጥሪ 29 የሩብ በዓል ወዲ ይኣስ ከዓ ከይዱ ኣብ ቤቱ ተቐመጠ ጊዶን ድማ ብዙሓት ኣንስቲ ነበረኦ እሞ ካብ ሕቋኡ ዝወፁ 70 ኣወዳት ነበርዎ እታ ኣብ ሴኬም ዝነበረ ሰበይቲ ወሰኑ ንሳ ድማ ወዲ ወለደትሉ ስሙ ከዓ አቢሜሌክ ኣውጻሉ ጊዶን ወዲ ይኣስ ብጽቡቕ እርግና ሞተ ኣብታ ናይ ኤቤዔዘራውያን ዓፍራ ኣብ መቃብር ኣቡ ይኣስ ከዓ ተቐብረ ቁጥሪ 33 ኮነ ድማ ጊዶን ምስ ሞተ ደቂ እስራኤል ተመሊሶም ደድሕሪ በዓሊም ዘመው ንበዓል በሪት ኣምላኾም ገበርዎ ደቂ እስራኤል ነቲ ካብ ኢድ እቶም ኣብ ዙርያኦም ዝነብሩ ኩሎም ጸላእቶም ዘድሓኖም እግዚአብሔር ኣምላኾም ኣይዘከርዎን ንቤት የሩብ በዓል ማለት ጊዶን ከምቲ ንሱ ንእስራኤል ዝገበረሎም ኩሉ ጽቡቕ ነገርሲ ገለሞያ እኳ ኣይገበሩሉን መጽሐፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 9 አቢሜሌክ ቁጥሪ 1 አቢሜሌክ ወዲ የሩብ በዓል ድማ ናብ ሴኬም ናብ ኣኮታቱ ኸደሞ ናታቶምን ንኹሎም ዓሌት ቤት ኣቡኡ ኣዲዩን ከምዚሉ ተዛረቦም በጃኹም ንኹሎም ሰብ ሴኬም ኣብ እዛኖም 70 ሰብ ኩሎም ደቂ የሩብ በዓል ክገዝእኹም ዶ ወይስ ሓደ ሰብኣይ ክገዝኣኩም ኣይና ይሕሸኩም ኣነኻ ዓጽምኹምን ስጋኹምን ከም ዝኾንኩ ዘክሩ በልዎ እቶም ኣኮታቱ ከዓ ዝነገር እዚ ኩሉ ንኹሎም ሰብ ሴኬም ኣብ እዛኖም ተዛረቡሉ ንሱ ሓውና እዩ ኢሎም ድማ ልቦም ናብ አቢሜሌክ ዘንበለ ካብ ቤት በዓል ዝበሪት ድማ 70 ስቃል ብሩር ሃብዎ
ብኡ ገይሩ ከዓ ደድሕሪኡ ዝስዕቡ ኮንትታት ቀለልቲ ሰባት ተዋዓለ ናብ ቤት ኣቦኡ ኣብ ዖፍራ መጺኡ ንሕዋቱ እቶም ደቂ የሩብዓል 70 ሰብ ኣብ ልዕሊ ሓደ እምኒ ቀተሎም ያታም እቲ ንእሽቶ ወዲ የሩብዓል ግና ተሓቢኡ ነበረ እሞ ተረፈ ኩሎም ሰብ ሴኬም ብዘላ ቤት ሚሎን ተኣከቡ ከይዶም ከዓ ንአቢሜሌክ ኣብ ጥቓቲ ኣብ ሴኬም ዘሎ ድዋ ሓወልቲ አንገስዎ ቁጥር 7 ንያታም እዚ ምስ ነገርዎ ናብ ርእሲ ከረን ግሪዝም ከይዱ ኣብኡ ደው በለ ቃሉ ዓዋቢሉ ጨደረ እሞ በሎም ኣቱም ሰብ ሴኬም ኣምላኽ ክሰምዓኩም ስስምዑኒ ቁጥር 8 ኣእዋም ኣብ ልዕሊኦም ንጉስ ክቐብኡ ከዱ እሞ ነውሊዕ ኣብ ልዕሊና ንገስ በልዎ እታ ኣውሊዕ ግና ከይደ ኣብ ልዕሊ ኣእዋም ሰሰው ክብል ኢለስ ነቲ ኣምላኽን ሰባትን ኣባይ ዘኽበርዎ ዘይተይዶ ክገድፍ እየ በሎም ሽዑቶም ኣእዋም ንበለስ ንስኻ ንዓ እሞ ኣብ ልዕሊና ንገስ በልዎ እቲ በለስ ግና ከይደ ኣብ ልዕሊ ኣእዋም ሰሰው ክብል ኢለስ ነቲ ጣዕመይን ንጽቡቕ ፍረይን ዶ ክገድፍ እየ በሎም እቶም ኣእዋም ንወይኒ ድማ ንስኻ ንዓ እሞ ኣብ ልዕሊና ንገስ በልዎ እቲ ወይኒ ከዓ ከይደ ኣብ ልዕሊ ኣእዋም ሰሰው ክብል ኢለስ ነታ ንኣምላኽን ንሰባትን ዝሕጉስ ወይነይ ዶ ክገድፍ እየ በሎም ሽዑ ኩሎም ኣእዋም ንእሾኽ ንስኻ ንዓ እሞ ኣብ ልዕሊና ንገስ በልዎ እቲ እሾኽ ድማ ብሓቂ ንዓይ ቀቢእኩም ኣብ ልዕሊኹም ከተንጉስን እንተደሊኹም ሲ ኣብ ጽላለይ ኣጽልሉ እንተዘይኮነስ ድማ ካብቲ እሾኽ ሓዊ ይውፃእ እሞ ነቲ ንጽሕድታት ሊባኖስ ይብልዓዮ በሎም ሕጂ ከዓ ንአቢሜሌክ ብምንጋስኩም ሲ ብሓቅን ብቕንዕናን እንተጌርኩሞ ንየሩብዓልን ንቤቱን ድማ ጽቡቕ እንተጌርኩም ከም ግብሪ ኢዱ ከዓ እንተጌርኩምሉ ኣቦይ ስም እንታኹም ተዋግእ ነፍሱ ኣሕሊፉ ሂቡ ድማ ካብ ኢድ ሚድያን ኣድሓነኩም ንስኻትኩም ግና ሎሚ ናብ ቤት ኣቦይ ትንሲኢኹም ንደቁ 70 ሰብ ኣብ ልዕሊ ሓደ እምኒ ቀቲልኩም ሲ ንአቢሜሌክ ወዲ እታ ግዝእቱ ሓውኹም ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ሰብ ሴኬም አንገስኩምዎ እምበኣርሲ በዛ መዓልቲ እዚኣ ንየሩብዓልን ንቤቱን ብሓቅን ብቕንዕናን ጌርኩም እንተኾንኩም ብአቢሜሌክ ተሓጐሱ ንሱን ብኣኻትኩም ይተሓጐስ እንተዘይኮነስ ካብ አቢሜሌክ ሓዊ ይውፃእ እሞ ንሰብ ሴኬምን ንቤት ሚሎን ይብላዕ ካብ ሰብ ሴኬምን ካብ ቤት ሚሎን ከዓ ሓዊ ይውፃእ እሞ ንአቢሜሌክ ይብልዓዮ ዮታም ድማ ካብ ቅድሚ ሓዊ አቢሜሌክ ጎይዩ ሃዲሙ ናብ ብኤር ከደ ኣብኣ ከዓ ተቐመጠ ቁጥር 22 አቢሜሌክ ድማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል 3 ዓመት ገዘ ኣምላኽ ከዓ ኣብ መንጎ አቢሜሌክን ሰብ ሴኬምን ሕሱም መንፈስ ሰደደ እሞ ንአቢሜሌክ ዓለውዎ እዚ እቲ ኣብቶም 70 ደቂ የሩብዓል ተገብረ ግፍዒ ምእንቲ ክፍደ ደሞም ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝቐተሎም ሓዎም አቢሜሌክን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ መቕታል ኣሕዋቱ ኢዱ ዘጽንዕሉ ሰብ ሴኬምን ምንቲ ክኸውን እዩ እቶም ሰብ ሴኬም ድማ ኣብ ርእሲ ኣኽራን ድቡቕ ኣንበሩሉ ሳቶም ከዓ ንኩሎም ብእኡ ዝሓለፉ ሰብ መገዲ ይኸትሩ ነበሩ እዚ ድማ ንአቢሜሌክ ነገርዎ ቁጥሪ 26 ገዓል ወዲ ዔበድን ኣሕዋቱን ድማ መጺኦም ናብ ሴኬም ኣተዉ ሰብ ሴኬም ከዓ ብእኡ ተኣመኑ ናብ ገርሁ ድማ ወፈሩ ወይኖም ቆሪጾም ከዓ ጸመቑ ናይ ሓጎስ በዓል እውን ገበሩ ናብ ቤት ኣምላኾም ኣትዮም ድማ በልዑን ሰተዩን ንአቢሜሌክ እውን ረገምዎ ገዓል ወዲ ዔበድ ድማ በለ ንሕና እንግዝኦስ አቢሜሌክ መን እዩ ሴኬም ከመን እዩ ዘይብል ዝምስለይንኡ ወዲ የሩብዓል ደይኮነን ንስኻትኩም ሲ ንሰብ ሓሞር ኣቦ ሴኬም ደኣ ተገዝኡ ንሕና ንኡን እንታይ ኢልና ንግዝኦ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ትሕቲ ኢደይ እንተዝኸውን መን መሃበ ንአቢሜሌክ ምስግክዎ ነይረ ንአቢሜሌክ ከዓ ሰራዊትካ ኣብዚ ሕሞ ውፃእ በሎ ቁጥሪ 30 ዘይብል ሽም እታ ከተማ ዘረባ ገዓል ወዲ ዔበድ ምስ ሰምዐ ኩራኡ ነደደ ናብ አቢሜሌክ ከዓ ብተንኰል ከምዚሉ ልኡኻት ሰደደ ገዓል ወዲ ዔበድ ኣሕዋቱን እንሆ ናብ ሴኬም ኣትዮም ነዛ ከተማ ናባኻ ተንስኡልካ ኣለዉ ሕጂ ከዓ ንስኻ እቲ ምስኻ ዘሎ ህዝብን ብለይትን ተንሲእካ ኣብ መረር ተደባቕ ክኸውን ድማ ጽባሕ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ አንጊካ ተንስእ እሞ ነዛ ከተማ ሓደጋ ውደቃ እንሆ ንሱን ምስኡ ዘሎ ህዝብን ምስ ወጹኻ ሽዑ ኢድካ ከም ዝረኸበቶም ግበሮም ቁጥር 34 አቢሜሌክን እቲ ምስኡ ዝነበረ ኩሉ ህዝብን ብለይቲ ተንሲኦም 4 ክፍሊ ኮይኖም ኣብ ሴኬም ተደበቑ ገዓል ወዲ ዔበድ ድማ ወፂኡ ኣብ ኣፍ ደገታ ከተማ ደው በለ አቢሜሌክ ከዓ ምስቲ ምስኡ ዝነበረ ህዝቢ ካብቲ ምድባቑ ተንስአ ገዓል ድማ ነቲ ህዝቢ ምስ ረአየ ንዜቡል እንሆ ህዝቢ ካብ ርእሲ ኣኽራን ይወርድ ኣሎ በሎ ዜቡል ከዓ ንስኻ ንኣኻ ሰብ መሲሉ ዝረአየካ ዘሎ ጽላሎት ኣኽራን እዩ በሎ ገዓል ድማ መሊሱ እንሆ ካብ ማእከል እታ ሃገር ህዝቢ ይወርድ ኣሎ
ሓደ ጭፍራ ከዓ ብመንገዲ ድዋ ጠንቆል ተኣቢሉ ይወፅእ ኣሎ ኢሉ ተዛረበ ሽዑ ዜቡል እቲ ንሕና እንግዝኦስ አቢሜሌክ መን እዩ ዝበልካዮ ሕጂ ደኣ ኣፍካ ኣበይ ኣሎ እዚ እቲ ዝነዓካዮ ህዝቢ ዶ ኣይኮነን እምበኣር ሕጂ ወፂኻ ተዋግኣዮ በሎ ገዓል ድማ ንሰብ ሴኬም መሪሕዎም ወፀ እሞ ምስ አቢሜሌክ ተዋግአ አቢሜሌክ ግና ሰጎጎ እሞ ካብ ቅድሚኡ ሃደመ ክሳዕ ደገታ ከተማ ከዓ ብዙሓት ተወጊኦም ወደቁ አቢሜሌክ ድማ ኣብ ኣርማ ተቐመጠ ዜቡል ከዓ ንገዓልን ንሕዋቱን ኣብ ሴኬም ከይቅመጡ ሰጎጎም ቁጥሪ 42 ኮነ ከዓ ንጽባሒቱ እቲ ህዝቢ ናብ ገርሁ ወፀ እዚ ድማ ንአቢሜሌክ ነገርዎ እቲ ህዝቢ ወሲዱ ከዓ ኣብ ሰለስተ ጭፍራ መቐሎ ኣመረር ከዓ ድቦ ኣንበረ እንሆ ድማ እቲ ህዝቢ ካብ ከተማ ክወፅእ ምስ ረኣየ ተንስኦም ቀተሎም ድማ አቢሜሌክን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ጭፍራታትን ጎየዮም ኣብ ኣፍ ደገታ ከተማ ደው በሉ እቶም ክልተ ጭፍራ ከዓ ጎየዮም ነቶም ኣብ ገርሁ ዝነበሩ ኩሎም ወድእዎም ቁጥሪ 45 አቢሜሌክ ከዓ በታ መዓልቲ እቲኣ ብምልኣ ነታ ከተማ ተዋጋ ነታ ከተማ ሒዙ ድማ ኣብኣ ንዝነበረ ህዝቢ ቀተለ ነታ ከተማ ኣፍሪሱ ከዓ ጨው ዘርኣላ ቁጥሪ 46 እቶም ኣብ ግንቢ ሴኬም ዝነበሩ ኩሎም እዚ ምስ ሰምዑ ናብ ዕርዲ ቤትኤል በሪት ኣተው ኩሎም ሰብ ግንቢ ሴኬም ከም እተኣከቡ ንአቢሜሌክ ነገርዎ ሽዑ አቢሜሌክን እቲ ምስኡ ዝነበረ ኩሉ ህዝብን ናብ ከረን ጸልሞን ደየበ አቢሜሌክ ድማ ማሕፀ ኣብ ኢዱ ወሲዱ ሓደ ጭንፈር ኦም ቆረፀ ኣልዒሉ ከዓ ኣብ መንኩቡ ገበሮ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ህዝቢ ከምዚ ኣነ ክገብሮ ዝርኢኹምኒ ቀልጢፍኩም ከምኡ ግበሩ በሎም ኩሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ከምኡ ጨጨንፈሩ ቆረፀ ንአቢሜሌክ ስዒቦም ድማ ናብቲ ዕርዲ ኣንበርዎ ነቲ ዕርዱ ከዓ ኣብ ልዕሊኦም ኣንደድዎ ኩሎም ኣብ ግንቢ ሴኬም ዝነበሩ ሰባት ድማ 10,000 ሰብኣይን ሰበይትን ሞቱ ቁጥሪ 50 አቢሜሌክ ድማ ናብቲ ቤት ከደ እሞ ነቲ ቤት ሰፈራ ሓዛኻ ኣብ ማእከል እታ ከተማ ድማ ጽኑዕ ግንቢ ነበረ ኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ኩሎም ሰብ እታ ከተማ ናብኡ ሃደሙ ኣብ ውሽጡን ተዓጹ ናብ ናሕሲ እቲ ግንቢ ከዓ ደየቡ አቢሜሌክ ድማ ናብቲ ግንቢ መጺኡ ተዋግኦ ብሓዊ ከንድዶ ከዓ ናብ ደገቲ ግንቢ ቀረበ ሓንቲ ሰበይቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ርእሲ አቢሜሌክ መዲድ ሰዲዳ ቅንቅራኡ ጸፍለቐቶ ሽዑ ነቲ ጎበዝ ጋሻ ዛግረኡ ቀልጢፉ ጸዊዑ ሰበይቲ ቀቲላቶ ከይብሉንስ ሴፍካ መሲትካ ቀተለኒ በሎ እቲ ጎበዝውን ወግኦ ሞተ ከዓ እቶም ሰብ እስራኤል አቢሜሌክ ከም ዝሞተ ምስ ረኣዩ ነፍሲ ወከፍ ናብ ስፍራኡ ከደ ቁጥሪ 56 አቢሜሌክ ነቶም 70 ኣሕዋቱ ብምቕታሉ እቲ ነብኡ ክፉእ ዝገበሮ ኣምላኽ ከምኡ ናብኡ መለሰሉ ኩሉ እቲ ክፍኣት ሰብ ሴኬም ድማ ኣምላኽ ናብ ርእሶም መለሰሎም እቲ መርገም የታም ወዲሩ በዓል ከዓ ኣብ ርእሶም በጽሐ መጽሐፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 10 ቶላ ቁጽሪ 1 ድሕሪ አቢሜሌክ ከቶላ ወዲ ጳአ ወዲ ዶዶ ካብ ሰብ ይሳኮር ንምድሓን እስራኤል ተንሰአ ንሱ ድማ ኣብ ከረን ኤፍሬም ኣብ ሻሚር ይቕመጥ ነበረ ንእስራኤል ከ13 ዓመት ፈረደ ሞተ ድማ ኣብ ሸሚር ከዓ ተቐብረ ያኢር ቁጥሪ 3 ድሕሪኡ ድማ ያኢር ጊልዓዳዊ ተንሰአ ንእስራኤል ከ22 ዓመት ፈረደ ንሱ 30 ገልገል አድጊ ዝውጥሑ ዝነበሩ 30 ደቂ ነበርዎ ኣብ ምድሪ ጊልዓድ ዘለዋ 30 ከተማ ከዓ ነበሮም ንሳተን ክሳዕ ሎሚ ዓድታት ያኢር ይበሃላ ኣለዋ ያኢር ድማ ሞተ ኣብ ቃሞን ከዓ ተቐብረ ይፍታሕ ቁጥሪ 6 ደቂ እስራኤል ድማ መሊሶም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ገበሩ ንበዓላትን ኣስታርቴታትን ንኣማልክቲ
አራምን ናማልክቲ ሲዶንን ናማልክቲ ሞዓብን ናማልክቲ ደቂ ዓሞንን ናማልክቲ ፍልስጥኤማውያንን አገልገሉ ንእግዚአብሔር ግና ሓደግዎ እምበር አያገልገልዎን ሽዑኩራ እግዚአብሔር ኣብ እስራኤል ነደደ ኣብ ኢድ ፍልስጥኤማውያን ኣብ ኢድ ደቂ ዓሞንን ከኣሸጦም ንሳቶም ከኣ በታ ዓመት እቲኣ ንደቂ እስራኤል ሳቀይዎምን አጥቅዕዎምን ነቶም ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ኣብታ ኣብ ጊልዓድ ዘላ ምድሪ አሞራውያን ዝነበሩ ኩሎም ደቂ እስራኤል ድማ 18 ዓመት አጥቅዕዎም እቶም ደቂ ዓሞን ድማ ምስ ይሁዳን ምስ ቢንያምን ምስ ቤት ኤፍሬምን ክዋግኡ ዮርዳኖስ ተሳገሩ እሞ እስራኤል ኣዝዩ ጸበቦ ሽዑ ደቂ እስራኤል ናምላኽና ሓዲግና ንበዓላት አገልጊልና ኢና እሞ በዲልናካ ኢና ኢሎም ናብ እግዚአብሔር ተማሃለሉ እግዚአብሔር ድማ ንደቂ እስራኤል በሎም ካብ ግብፃውያንን ካብ አሞራውያንን ካብ ደቂ ዓሞንን ካብ ፍልስጥኤማውያንን ዶ ኣድሓንኩኹምን እቶም ሲዶናውያን አማሊቃውያንን ሞዓናውያንን ምስ ጠቅዑኹም ከኣናባይ ተማሃለልኩም እሞ ካብ ኣእዳዎም ኣድሓንኩኹም ንስኻትኩም ግና ንኣይ ሓዲግኩም ንኻልኦት ኣማልክቲ ኣገልገልኩም ስለዚ ድሕሪ ደጊም ኣየድሕነኩምን እየ ቁጥሪ 14 بجيز يتصبباكم كدحناكم سي نابتم زحركم وم عملك تدعى كيركم تمهللو دك إسرائيل دما نجزيابير بديلنا إنا حنتس بزا معلت زي أدعى كتدحننا نلمنا كالونا امبر كم تزحيش كوينو الترأيكا كل جبرنا بلو شعنتهم قانوت عملقتي كم أكلهم دربيهم نجزيابير أقلقلوا نفسه خاب مكرا إسرائيل تجنغت قطر 10 شوعته دك عمون دما بأويات تأكيبهم أب جلعاد سفرو دك إسرائيل ون تأكيبهم أمت إبا سفرو اتوم زبد ما اتوم شما من تجلعاد نحد حدهم مس دك عمون كواقع زجمر أيناي سبعي إيو بسونتهم أب جلعاد زنبرو كلهم حلقة يخون تبها حالو مصحف مسافنتي معرف 11 قطر 1 يفتح جلعاد ودما نسو ود حنتا منزرا سبيتي حيال جغنا نبره جلعاد يفتح ولده سبيتي جلعاد دما اودات ولدتلو دقتا سبيتي مس عبيو كا يفتح نسخا ود خال سبيتي اخا امو ابيت ابونا ايتورسن اخا الوم سغغو شو يفتح كاب قدمي احواتو هدمه امدري طب كا تقمطه نبي يفتح دما كنتوتات سبات تاكبو مسوخ اوصو قطر 4 دحر قرب جزي خا كونه دق عمون مس اسرائيل تواغو اتوم دق عمون مس اسرائيل كواغو خلو اتوم عبيت جلعاد نيفتح كاب مدري طب كم تصو خدو نيفتح خا نعا حلقانا كون مس دق عمون كنواغا بلو يفتح دما عبيت جلعاد نسخاتكم دو ايكونكم تصليكم نس كبيت ابوي زسوغكمني حجرا انت تصببكم كمي نابايت تمصبلم اتم عبيت جلعاد يفتح مسانا كيد كان دق عمن كتواغا امون كلنا سب جلعاد حلقانا ختكون سلازي انا احجنا بخا تملسنا بلو يفتح خان عبيت جلعاد مس دق عمن كواغا انت ملسكمني እግዚአብሔር ወናአታቶም ኣብ ኢደ እንተሃበኒ ሽዑ ኣነዶ ሓለቃኹም ክኸውን እየበሎም ቶም ዓበይቲ ግልዓድ ንይፍታሕ ከም ዘረበኻ እንተ ዘይገበርና እግዚአብሔር ኣብ መንጎና ሰማዒ ይኹን በልዎ ሽዑ ይፍታሕ ምስቶም ዓበይቲ ግልዓድ ከደ ቶም ህዝቢ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ሓለቃን ፈራድን ገበርዎ ይፍታሕ ድማ ኩሉ ተዘረባኡ ኣብ ምጽጳ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተዛረበ ቁጥር 12 يفتح دما نام نغوس دق عمون نباي مصيكا نهاغري اتواغاس مساي انتاي اللوكا كبلو لوخات سددلو اتي نغوس دق عمون نلوخات يفتح اسرائيل كاب غبص خديب كله نتا مدري كاب ارنون كسا يابقون كسا يردانسن وسيد لي اي امو حجخا انا بفقري يملسلي بولم يفتح دما نام نغوس دق عمون مليسو لوخات سدده بولوكا يفتح كم زيبل الله اسرائيل مدري ما ابن مدري دق عمون سي ايوسدن إسرائيل سي كاب قبطي مس ديبه ببرخة أبيلو كسع بحر إريترا كده
ናብ ቃዴስ ድማ መጽእ ሽዑ እስራኤል ናብ ንጉስ ኤዶም ልኡኻት ሰዲዱ በጃኻ ብምድርካ ኣሕልፈኒ ይበሎ ንጉስ ኤዶም ግና ሕራይ ኣይበሎን ናብ ንጉስ መኣብ ከዓ ለኣኸ ንሱን ኣይፈትዎን እሞ እስራኤል ኣብ ቃዴስ ተቐመጠ ሽዑ በበረኻ ከይዱ ንምድሪ ኤዶምን ንምድሪ መኣብን ዞረ ናብ ምብራቕ ምድሪ መኣብ መጺኡ ከዓ ኣብ ስግሪ ኣርኖን ሰፈረ ኣርኖን ዶብ መኣብ እዩ እሞ ክንየው ዶብ መኣብ ኣይሓለፈን እስራኤል ከዓ ናብ ሲሆን ንጉስ ኣምራውያን ንጉስ ሔስቦን ልኡኻት ሰዲዱ እስራኤል በጃኻ ክሳዕታ ቦታይ ብምድርኻ ኣሕልፈና በሎ ሲሆን ግና እስራኤል ብደቡ ክሓልፍ ኣይኣመኖን እሞ ሲሆን ኩሉ ህዝቡ ኣኪቡ ኣብ ያሃጽ ሰፈረ ምስ እስራኤል ድማ ተዋግዐ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከዓ ንሲሆንን ንኩሉ ህዝቡን ኣብ ኢድ እስራኤል ኣሕሊፉ ሃቦም ሰዓርዎም ድማ ሽዑ እስራኤል ነታ ኣምራውያን ዝነበርዋ ምድሪ ንባሃገራ ወረስዋ ካብ ኣርኖን ክሳዕ ያቦቕ ካብ በረኻ ከዓ ክሳዕ ይርዳኖስ ኩሉ ዶብ ኣምራውያን ወረሱ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ንኣምራውያን ካብ ቅድሚ ህዝቡ እስራኤል ሰጊግዎም እዩ እሞ ንስኻ ዶ ክትወርሶም ኢኻ ንስኻስ ከምኡሽ ኣምላኽካ ዘውረሰካ ዶ ኣይትወርስን ከምኡ ድማ ንሕና ነቶም እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ቅድሜና ዝሰጎጎም ዘበሉ ክንወርስ ኢና ሕጂ ከዓ ካብ ባላቅ ወዲ ፂጶር ንጉስ መኣብ ዶ ንስኻ ትበልጽ ኢኻ ንሱ ምስ እስራኤል ዶ ተባኢሱ ወይ ምስኦም ተዋጊኡ እዩ እስራኤል ኣብ ሔስቦንን ኣብ ዓድታታን ኣብ ኣራዔርን ኣብ ዓድታታን ኣብ ጥቓ ኣርኖን ዘለዋ ኩለን ከተማታትን 300 ዓመት ተቐሚጡ ከሎ ደኣ ስለምንታይ በቲ ዘመን እቲ ዘይወሰድኩሞ ኣነስ ኣይበደልኩኻን ንስኻ ግና ንኣይ ብምውጋእካ ክፉእ ትገብረና ኣለኻ እቲ ፈራድ እግዚአብሔር ደኣ ኣብ መንጎ ደቂ እስራኤልን ኣብ መንጎ ደቂ ዓሞንን ሎሚ ይፍረድ እቲ ንጉስ ደቂ ዓሞን ግና ነቲ ይፍታሕ ዝለኣኸሉ ቃል ኣይሰምዑን ቁጥሪ 29 ሽዑ መንፈስ እግዚአብሔር ናብ ልዕሊ ይፍታሕ መጸሞ ብጊልዓድን ብምናስየን ኣቢሉም ብምጽጳ ናብ ጊልዓድ ሓለፈ ካብ ምጽጳ ናብ ጊልዓድ ከዓ ናብ ደቂ ዓሞን ሓለፈ ይፍታሕ ድማ ንእግዚአብሔር ንደቂ ዓሞን ኣብ ኢደይ እንተሃብካንስ ሽዑ ክኸውን እዩ ካብ ደቂ ዓሞን ብድሓን ምስ ተመለስኩ እትቕበለኒ ኢሉ ካብ ደጌታት ቤተይ ዝወፅእ ንእግዚአብሔር ይኹን ንዝሓርን መስዋዕቲ ከቕርቦ እየ ኢሉ መብፅዓ ተመባፅዐ ሽዑ ይፍታሕ ምስ ደቂ ዓሞን ክዋጋእ ናብኦም ገስገሰ እግዚአብሔር ውናታቶም ኣብ ኢዱ ኣሕሊፉ ሃቦ ካብ ኣራዔር ክሳዕ ሚኒት እተኣቱ 10 ከተማ ክሳዕ ኣቤል ከራሚም ድማ ብኣዝዩ ብርቱዕ ውግእ ሰዓሮም ደቂ ዓሞን ከዓ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ተዋረዱ ቁጥሪ 34 ይፍታሕ ድማ ናብ ምጽጳ ናብ ቤቱ ምስ መጸ ንሃጓሉክ በኸበሮን ብሰዓት ስዒትን ክትቅበሎ ወጸት ሓንቲ ንሳ ጥራይ እያ ወሉዱ ብጀካኣ ወዲ ወይ ጓል ኣይነበሮን ኮነ ከዓ ንኣኣ ምስ ረኣያ ክዳውንቲ ቀዲዱ ኣየ ጓለይ ናብ እግዚአብሔር ኣፈይ ከፊተ እየ ክምለስ ከዓ ኣይክእልን እየ እሞ ምስቶም ዘናውፅኒ ኮንኪ ሓይለይ ኣድከምክኒ በለ ንሳ ድማ ኣቦይ እግዚአብሔር ኣብቶም ደቂ ዓሞን ጸላእትኻ ሕነ ካብ ፈደየልካ ንእግዚአብሔር ከዓ ኣፍካ ካብ ከፈትካስ ንኣይ ከምቲ ካብ ኣፍካ ዝወፀ ግበረኒ በለቶ ነቦኣ ድማ ካብዚ ከይደ ናብ ኣኽራን ወሪደ ኣነ ምስተን ብጾተይ ኮይነን ንድንግልናይ 2 ወርሒ ክበኸላ እዚ ነገር እዚ ይገበረለይ በለቶ ኪዲ ኢሉ 2 ወርሒ ትኸይድ ሓደጋ ሽዑ ንሳ ምስ ብጾታ ከይዳ ኣብ ኣኽራን ኮይና ንድንግልና በኸየትላ ኮነ ከዓ እቲ 2 ወርሒ ምስ መልአ ናብ ኣቦኣ ተመሰት ከምቲ ተመባጽዕዎ ዝነበረ መብጽዓ ገበራ ንሳ ድማ ሰብኣይ ከይፈለጠት ነበረት ኣብ እስራኤል ድማ ስርዓት ኮነ እተን ኣዋልድ እስራኤል በብዓመት እናኸዳ ንጓል ይፍታሕ ጊልዓዳዊ 4 መዓልቲ ይውድሰኣ ነበራ መጽሐፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 12 ይፍታሕን ደቂ ኤፍሬምን ቁጽሪ 1 ሰብ ኤፍሬም ድማ ተኣኪቦም ናብ ሰሜን ሓለፉ
نيفتاها تمس دق عمن كتواقع كتحلف كل خاص مساخا كنكيد نانا زيت صوع كنا سلمتاي خبيتكا قبل عليخا بحو كنند داينا بلو يفتاها دما أنا نهزبين مس دق عمن أبرتع متصرار كلنا متصوعكم كاب إيدم أيدحنكم نن كم زي تدحنوني مسري أخدما لنفسي أب إيدي جيريا نبدك عمون حلفكو እግዚአብሔር ከአን አታቶም አብይዴ ሀበኒ ስለምታይከ ሎሚ ክትዋጉን ደየብኩም በለም ጽራ 4 ይፍታድ ማን ኩሎም ሰብ ጊልዓድ አክቲቱ ምስ ኤፍሬም ተዋገ ሳቶም ከአ አቱም ሰብ ጊልዓድ ካብ ኤፍሬም ሃዲምኩም አማከል ኤፍሬም አማከል መናሴን ይኹም ይብልዎም ነበሮሞ እቶም ሰብ ጊልዓድ ንሰብ ኤፍሬም ሰዓርዎም እቶም ጊልዓዳውያን ድማን ኤፍሬማውያን መሳገሪታት የርዳኖስ ሓዝሎም ኮነኻ ካብቶም ህዱማት ኤፍሬም አሕልፉኒ مسبلهم اتم سبجيل عدما افرماوي دي خابلو نسخا ايفالين انتبله نساتهم دما اسكي شيبولت بلو نسخا كومو اقنعهم الزراب سلازي كاله شيبولت بل شو حيزم اما ساغريتات يردانس حردو بتا غزيتيا كاب افرم 40 كلتن شح ودقو قطر شوعته يفتح دمان إسرائيل 6 عامت فرده دحرتي يفتح جلعدا وموته عب حنت كتماتات جلعد كا تقبره ابتسن إيلون عبدون قطر شمنته دحريو خا ابتسن بعل بيت لهم من إسرائيل فرده نسو بس3 أودات نبرو 3 أوالد نقدام مرعوه نوداتو دما 3 أوالد كاب قدام أتولم نإسرائيل كا 7 عامت فرده إبسان دماموته أبيت لهم كاهت قبره قطر 11 بدحريوها إيلون زبلاناوي نإسرائيل فرده نإسرائيل 10 عامت فرده إيلون زبلاناوي دماموته أب إيلون أمدر زابلون تقبره قطر 13 دحريو دما عبدون ودي إلال فرعانتاوي نإسرائيل فرده نسخة 7 قلقل أدقي زوتحو 4 دقن 3 دقن نبرو إسرائيل دما 8 عامت فرده عبدون ودي هيلل برعانتاوي كاموته أب برعاتون مدري إفريم أب كرن أمالك أويان كاتا قبره مصحف مسافنتي معرف 13 سامسون كمز تولده قطري حاده دك إسرائيل دما مليسوم أب كلمة እግዚአብሔር كفو قبرو እግዚአብሔር كا 4 عامت أب إيد فلسطيناويان أحلفو هابم قطر 2 مانا أزسمو سبعي كاب علت دان بعل صرعا نبره سبيتو خا مخان نبرت مو أي ولدتن ملاخ እግዚአብሔር دما نتا سبيت ترايا بلاون انه مخانيخم مو أي ولدكن جناخه كتنسي ودون كتولديخي امبار حج وينن زسكرن كيتساتي رخص زبلون كيتبلعي بجاخي تتنققي نوخات كتنسي ودون كتولديخي تقولعا كاب كرس جميروني أملاخ نازراو كخون يمو نابرس ملاصاي أحلفون نسو دما إسرائيل كاب إيد فلسطيناويان مدحانم كجمر إيو شعو اتا سبيت مصيا نسبعا تريتو كم تريت ملأخ أملاخ عزيز فره ني أملاخ سب مصيون نيرو أنا كابي كم زخونه أيتيكون نسون سمو أي نغرنن جناخ انه كتنسيخي ودون كتولديخي تقولعا كاب كرس جميروس كسامعالت موتو نازراوي أملاك خون إيمو وينن زسكرن أي تستي رخص زبلون أي تبلعي بلن إلى تزاربتو قطر شمنته مانا أدمان እግዚአብሔር ወጎይታይ እትዝላካዮን ናይ አምላኽ ሰብ ነትዝውለድ ቆልዓንታይ ከም ንገብረሉ كنجر الناس بجخا مليسو يمصانا إلو لمنه أملاخ دما قال منا سمعي اتا سبيتي ركوف إلى خلا اتي ملأخ أملاخ مليسو متى مانا سبعا غنا مسعا أي نبرن
እታ ሰበይቲ ድማ ቀልጢፋ ናብ ሰብኣያ ጎይያ እቲ ሓደ መዓልቲ መጽኢኑ ዝነበረ ሰብኣይ ኖ ተራእዩኒ ኢላ ነገረቶ ማናኻ ተንስኡ ድሕሪ ሰበይቱ ሰዓበ ናብቲ ሰብኣይ መጽኡ ድማ ነዛ ሰበይቲ ተዛረብካ ሰብኣይ ንስኻ ዲኻ በሎ ንስኻ ኣነ እየ በሎ ማና ድማ ሕጂ ቃልካ ምስ ተፈጸመ ስርዓት እቲ ቆልዓን ግብሩን እንታይ ክኸውን እዩ በለ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ድማ ንማናኣ ታ ሰበይቲ ካብቲ ዝበልክዋ ኩሉ ትጠንቀቕ ካብ ኦም ወይን ዘውፅእ ዘበለ ኣይትብላዕ ወይንን ዘስክርካ ኣይትስተ ርኩስ ዘበለውን ኣይትብላዕ እቲ ዝኣዘዝኳ ኩሉ ተሓልሉ በሎ ማናኣ ድማ ነቲ መልአኽ እግዚአብሔር ማሕስእ ኣብ ቅድሜኻ ከነዳልወልካስ በጃኻ ከነጽናሕካ በሎ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ንማናኣ እንተ ኣጽናሕካኒ እውን ካብ እንጌራኻ ሳይበልዕኒ እየ ዝሓርር መስዋዕቲ ክትገብር እንተ ደሊኻ ድማ ንእግዚአብሔር ኣዕርገሉ በሎ ማናኣ ግና መልአኽ እግዚአብሔር ምዃኑ ኣይፈለጠን ነበረ ማናኣ ድማ ነቲ መልአኽ እግዚአብሔር እቲ ቃልካ ምስ ተፈጸመ ምእንቲ ከነኸብረካስ ስምካ መን እዩ በሎ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ከዓ ስለምንታይ ስመይ ተሓትት ንሱ መንክር እዩ በሎ ቁጽሪ 19 ማናኣ ድማ ማሕስእን መስዋዕቲ ብልዕን ወሲዱ ኣብ ከውሒ ንእግዚአብሔር ኣዕረገሉ ሽዑ ማናኣን ሰበይቱን እናርኣዩ ተኣምራት ገበረ ኮነ ከዓ ተሃልሃልታ ካብ መስውኢ ናብ ሰማይ ክድይብ ከሎ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር በተሃልሃልታ መስውኢ ደየበ ማናኣን ሰበይቱን እዚ ምስ ረኣዩ ብገጾም ናብ ምድሪ ተደፍኡ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ድማ ንማናኣን ንሰበይቱን መሊሱ ኣይተረኣዮምን ሽዑ ማናኣ ንሱ መልአኽ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ፈለጠ ማናኣ ድማ ንሰበይቱ ንኣምላኽ ርኢናዮ ኢና እሞ ብርግጽ ክንመወት ኢና በላ እታ ሰበይቱ ግና እግዚአብሔር ክቐትለና እንተ ዝደልስ ዝሓርር መስዋዕትን መስዋዕቲ ብልዕን ካብ ኢድና ኣይምተቐበለን እዚ ኩሉ እውን ኣይመርኣየናን ከምዚ ናይ ሕጂ ዘበለ ድማ ኣይመስማዓናን በለቶ ቁጽሪ 24 እታ ሰበይቲ ወዲ ወለደት ስሙ ከዓ ሲምሶን ሰመየቶ እቲ ቆልዓ ድማ ዓበየ እግዚአብሔር እውን ባረኾ ኣብ መሓነዳን ኣብ መንጎ ጾርዓን እሽታኦልን ከሎ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር ክድርኾ ጀመረ መጽሐፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 14 ሲምሶን ከም ዝተመርዓወ ቁጥሪ 1 ሲምሶን ድማ ናብ ቲምናታ ወረደ ኣብ ቲምናታ ከዓ ካብ ኣዋልድ ፍልስጥኤማውያን ሓንቲ ሰበይቲ ረኣየ ደይቡ ድማ ንቦኣን ነዲኡን ኣብ ቲምናታ ካብ ኣዋልድ ፍልስጥኤማውያን ሓንቲ ሰበይቲ ርኤ ኣለኹ እሞ ሕጂ ንኣኣ ኣመርዑኒ ኢሉ ነገሮም ኣቡን ኣዲዩን ድማ ኬድካ ካብቶም ዘይጉዝራት ፍልስጥኤማውያን ሰበይቲ ተምጽሲ ኣብ ኣዋልድ ኣሕዋትካ ወይ ኣብ ዘሎ ህዝበይዶ ሰበይቲ የልቦን በልዎ ሲምሶን ነቡ ብሂገያ እየ እሞ ናዳ ኣምጻለ ይበሎ ኣቡን ኣዲዩን ግና እግዚአብሔር ካብ ፍልስጥኤማውያን ምክንያት ይደሊ ነበረ እሞ እዚ ካብኡ ከም ዝኾነ ኣይፈለጡን ነበሩ በታ ግዜ እቲኣ ከዓ ፍልስጥኤማውያን ንእስራኤል ይገዝእዎም ነበሩ ሽዑ ሲምሶንን ኣቡን ኣዲዩን ናብ ቲምናት ወረዱ ናብቲ ኣብ ቲምናት ዘሎ ኣታኽልቲ ወይኒ ምስ መጹ ድማ እነሆ ሽደን ኣንበሳ እናጓዘመ ተቐባበሎ መንፈስ እግዚአብሔር ከዓ ወረዶ ኣብ ኢዱ ገለ እኳ ዘይብሎ ክነሱ ንማሕስእ ከም ዝሰላልዖ እቲ ዝገበሮ ግና ነቡ ኮነ ንድዩ ኣይነገሮምን ወሪዱ ከዓ ነታ ሰበይቲ ተዛረባ ንሳ ድማ ንሲምሶን ባህ በለቶ ድሕሪ ቁርብ መዓልቲ ከዓ ክወስዳ ተመልሰ ነቲ ገንቢ ኣንበሳ ክርእውን ኣገለሰ እነሆ ድማ ኣብቲ ገረንገረ ኣንበሳ ዕስለ ንህብን መዓርን ነበረ በእዳው ወሲዱ ከዓ እናበልዐ ከደ ናብ ኣቡን ኣዲዩን መጺኡ ድማ ሃቦም በልዑ ከዓ ነቲ መዓር ካብ ገረንገረ ኣንበሳ ከም ዝወሰዶ ግና ኣይነገሮምን ቁጽሪ 10 ኣቡኡ ድማ ናብታ ሰበይቲ ወረደ እቶም መንእሰይ ከምኡ ይገብሩ ነበሩ እሞ ሲምሶን እውን ኣብኡ ድግስ ደገሰ ኮነ ከዓ ምስ ረኣይዎ ምስኡ ዝኾኑ 30 ኣዕሩኽ ኣምጽሉ ሲምሶን ከዓ ናታቶም ኣነ ግዳ ሕንቅሊቶይ ክብለኩም እሞ ንኡ በዘን ናይ ድግስ 7 መዓልቲ ገሊጽኩም እንተ ነገርኩምኒ
30 قمش لحد انطاطعن 30 لو تخدانن كهبكم إيه كتنقرون انت زي كالكم جنا نسخاتكم نهاي 30 قمش لحد انطاطعن 30 لو تخدانن كتبوني يكون بلم تحنقل اللي تيخا نقرنا ممكن سمع بلوه شو نسو كابت بلعي وصا كابت حيال دما طعم وصا بلم نساتهم كانت تحنقل تي بسلسته معلت اكو خنغرو اي كالون كونخا بسبعيت معلتي نسبيت سيمسون نسبعيكي تحنقل تي نكنغرنا حبابليو انت زي كونس ناخن بيت ابوخن بحوكن ندكم انا كتندينا ديكم زصواعكمنا كمو ديكونن بولوا شو سبيت سيمسون ابلعليو كوينا ان بخيت صليخاني خامبر ايفتخانن دك حزبي حنقل تي الكا يومسي ناي كا ايغلص كالين بلتو نسو دما ناا نهو نبوين ندين اكو زي غلص كلهم سي ناخدو كغلصلك ايه بلا نسها بتن شو اتمالت دغسوم ابلعليو كوينا بخيت كنا كان نساسل زچنقطو بتا 7 معلت غلصلا امو حنقل تي لدق حزبا غلصتلم اتوم دقي تا ختما خا بتا 7 معلت صحاكي عربت كم معارك زتعمس انتايو كمن بسا زحيل كمن يبلو نسو دما بارحي انت زي تحرسوس لزي حنقل تي اي مفلتكم ونيركم بلم منفس اغزيابير كا مصو منا اسقالن ورده كابون كا 37 قتله ناتاتم غفيفو دما نتوم حنقلي تاي زغلصلو تلوط خداون تابم كراو دما ندده نبيت ابو كاديبه تاسبيتي سيمسون نتي بفلاي فتاوي وزنبره عركو توهبت مصحف مسافنت معرف 15 سيمسون حنيو كم زفده اطرحاده كونه دما دحرو قرب معلتي بغزي عصيل سرناي سيمسون سبيتم حيزو بصحمو ناب سبيتي اب حلفني كاتو دليال نخبله ابا غنا كاتو اي فقدلون ابا فتصينكا زصلاكايا مسيلو نستنا اركخا امرعيا مبارا كندا تخابا تصبق نشتو حبتا دا ناخاتكن بله سيمسون كا دحري دقيم انا فلسطينيان كفو انت غبركوم بدل يبلين بولم سيمسون دما كيدو 300 وخالي حزه فاناتات وسيدو خا صرا مسصرا اقرانيو اب ماكل امونغو كلت صرا حدا فانا غبره نتي فاناتات بحو اقاصيلو خا اب ماكل زراتي فلسطيناويان فنون قميطون زي عصد اخلن اتكلتي اوليعن كا ندده شو فلسطيناويان زز غبره من يبلو سيمسون سبعي قالونتي تيمناتاوي سبيتو وسيدو نعركو سلازهابو نسو يبلو اتم فلسطيناويان دما ديبوم نعان نبوان بحوا انددوم سيمسون كا كمزي اكو انت غبركم انا صبق حنا خفديكم ايه دحرتي ايه ز حدغو بلم اما حقلتن ابسلفن كابرتع موقعت وقعم وريدو دما ابعت كوحي عطام تقمطه قطرت شعته شو فلسطيناويان ديبوم اب يهودا سفروا أبليحه كا فحبلو سبي يهودا دما سلمنتاي نابانا ديبكم بلوم ساتم كاس نسيمسون كن اسرو كمتي زغبرنا دما كنغبر انا زديبنا بلو شعو كابي يهودا 37 نبعت كوحي عطان وردو نسيمسون كا فلسطينيان كم زغزونا دا يتفلطني خا ازي زغبر كانا دا انتا يبلو كمتي زغبروني كم غبركم بلوم ساتم كا اسيرنا اب ايد فلسطيناويان كنحلفكا اينا زوردنا بلو سيمسون دما نسخاتكم دا كيتغبطني محلو لي بلوم ساتم كا ايفالنان اصنعنا اسيرنا دا انا ايدهم كنحلفكا اينا امبر مقتال ساين قتلكان اينا يلوم تزاربو بخلت تحدش جمد اسيرهم دما كابت كوحي اديبو نابلحي مسمصخا اتم فلسطيناويان الل اندابلو تقبلوا منفس اغزيابير دما نابلعلي ورده اتي اب قلاصمو زنبرق اغمادكا حوي كم زبل عفتلي انطاطع كونه اتي مسريوكا كاب اداو مخخه حدش من غاغا ادقدما رخبه يدو زرغخو اوسدومو بو غير الشحسب اي قتله قطري 16 سيمسون كا بمنغاغا ادغي حدو كمرا اره كلتو كمرا بمنغاغا ادغي الشحسب اي قتل كبله كونه كا زربو او مسوده نتي منغاغا كاب ايدو دربيو
نتابوتا دما حرمات لحي سمايا قطر 18 نسخة أزيوت سماء أمونا بإግዚአብሔር تمهلله إذا عبي مدحان إذن نسخة بإيد باريخا هابكا حجيخا أبت سمئي كموت أب إيدتهم زي قزراتهم كودق يبله شو أملاخ نتا أبلي حزن برت قنقو سنطقة كاب أدما ما يوطي مسته يدما منفسو تملسه حويخا سلذي السماء إن حقوري سماء نساك سعلومي أبليحي الله نسو دما بزبن فلسطيماويان نإسرائيل 10 عامت فرده مصحف مسافنتي معراف 16 سيمسون دليلان قطر 1 سيمسون دما ناب غازا كده أبقى حنت أمنزرا سبيت رأي أمون أبقى أتوه نسب غازا سيمسون بزي أتي بلوه ساتم دما كبابوه أبدغ تاختما خا ملو ليت دبو أمبرلو إنه مسبره كنقتلو إلهم دما ملو ليتي سقبلو سيمسون كسع فرق ليتي دكا فرق ليتي مسكونه دما تنسيو نتي معصو دغ تاختما مسكلت لداوتون مس مشغورين حيزو منقصو أمون كبو غيرو دما نابرأستي أمون صر كبرون زل كرن أديبو قطر 4 دحري زخا أكونه أبلس شرق دليلا زسما سبيت فتوى التوم شما من فلسطيماويان دما نابا ديبم أسيرنا كن ملكوس كميجرنا كمن نخلو تعبي حيلون بمنتاي مخانو كتر إيو حباب ليو احنا خا نفس وقفنا شحن ميتن سيك البرور كنبكينا بلوا دليل أدمان سيمسون إذا عبي حيل خاب بمنتاي مخانو كتملقسي كمي كم اتأثر بجخان قرن بلتو سيمسون دما شو عطي حدش زينا أتصمران انت أصورني إدكم كمان نمسبك أي خون بلا شو توم شما من فلسطيمان شو عطي حدش زينا أتصمران أمتصولا أمو بو أصرتو أبحل فيني دبوات آميت أنا بلتمو سيمسون فلسطيمان نو أبل علي خابلتو الشعوت نتمراون تحوزج أنا فتلي كم زمننا من هنا حبلو تحيلو بمنتاي مخان دما يتفلتن دليل أخ عن سيمسون إنه اللاجس كان لي حسب دما تزارب كان يخام حجي بمنتاي كم تأثر بجخان قرن بلتو نسو دما قلعيو بزيد تعيلو حدش جمد أصنعو من تأثرني أدكم كمان نمسب كأخون بلا دليل دما حدش جمد وسيدان سيمسون بو أثرته سيمسون فلسطيمان إنه قبل عليه خابلته توم دبوات كا أبتحل فيني نبرو كاب قلات سمو دما كم فتلي بتخو دليل خا أن سيمسون كسا حجي اللاجس كان لي حسد تزارب كان إخا بمنتاي كم تسر دان قرن بلتو نتشو عت شربه رأسي مستقطني انت ألم كيو بلا أبشخال أسيرا تودما سيمسون فلسطيماويان إنه قبل عليه خابلته نسو دما كاب دقاسو تبرابيرو نتشخال ما ألمان نتقطنن منقصو نساخا لبخا زي مساي كنسو دا كمي غيركا اخا فتوكي يتبلني زلخا 3 ساعة لاجت كله اذا عبي حيلخا بمنتاي مخانون اي نغير كان بلتو كونخا كل معلتي بزرب الله مس ابلتون مس اسقايتون نفسك سعمت تጨነقت كل لبخا غلصلا انا كاب كرس ادي جميره نازراوي املاخ ايمو نابلع راسي ملاصه احلفن سلازي انت تلاصخو حيلي كباي خيد ادكم دما كم كل سبكا اخون بلا دليل دما كل لبو كم زغلت صلام سرايت لتم شما مت فلسطيمان ليخا صوعتهم كل لبو غلت صليمو حج ديبو بلتهم شو تم شما مت فلسطيماويان تتغنزب اب ايدم حيزم ناب اديبو نسخا اب ابرخا دقسطو حد سبعي صوي عدمانتي شو اتشربه رؤسو على كتملكو خا جمرت حيلون كابو كده سيمسون فلسطيمان انه ابل علي خابلتو شدما كاب دقاسو تبرابره እግዚአብሔር كم زحدو አይፈለጠንሞ كم ቀዳማይ ግዚያት ፍንሕንሕ ኢሉ ኮጽየ ኢሉ ሓሰበ እቶም ፍልስጤማውያን ግና ሒዞም አዕንቱ ጎጥጎጥዎ ናብ ጋዛ ወሪዶም ድማ በመቆውሕ አስራዚ አሰርዎ ኣብቲ ቤት እስራት ከኣ ይጥሕን ነበረ እቲ ጸጉሩ ርእሱ ግና ድሕሪ ምልጻይ ክበቁል ጀመረ ሲምሶም ከም ዝሞተ ቁጥር 23
እቶም ሽማምንቲ ፍልስጤማውያን ከዓ ኣምላኽና ንሲምሶን ጸላኢና ኣብ ኢድና ሂቡና ኢሎም ንዳጎን ኣምላኾም ብዙሕ መስዋዕቲ ክስውኡን ክሕጎሱን ተኣከቡ። እቶም ህዝቢ ምስ ረኣይዎ ድማ ነቲ ንሃገርና ዘጥፍአን ብዙሓት ካባና ዝቐተለን ጸላኢና ኣምላኽና ኣብ ኢድና ሂቡና ኢሎም ንኣምላኾም ወደስዎ። ኮነ ከዓ ልቦም ምስ ተሓጐሰ ንሲምሶን ከስሕቐና ጸውዕዎ በሉ። ንሲምሶን ከዓ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣምጽእዎ። ኣብ ቅድሚኦም ኮይኑ እውን የስሕቖም ነበረ። ኣብ መንጎ ኣዕኑድ ከዓ ደው ኣበልዎ። ሲምሶን ድማ ነቲ ብኢዱ ዝሓዞ ቈልዓ ነቲ ንቤት ጸይሩ ዘሎ ኣዕኑድ ሒዘ ከጽንዖስ ናብኡ ምርሓን በሎ። እታ ቤት ድማ ሰብኣይን ሰበይትን መሊኣ ነበረት። እቶም ሽማምንቲ ፍልስጤማውያን ከዓ ኵሎም ኣብኣ ነበሩ። ሲምሶን ክስሓቕ ከሎ ድማ ናብ ልዕሊ ናሕሲ ኾይኖም ዝርእዩ ኣስታት 3,000 ሰብኣይን ሰበይትን ነበሩ። ሲምሶን ከዓ እግዚአብሔር ወጎይታ በጃኻ ዘክረኒ ኣታ ኣምላኸይ ንፍልስጤማውያን ሓንሳእ ሕነዘን ክልተየን ኣዒንተይ ክፈድዮምሲ በጃኻ ነዛ ጊዜ እዚኣ ጥራይ ሓይሊ ሃበኒ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ተማሃለለ። ሽዑ ሲምሶን ነቲ ቤት ዝጸረ ክልተ ዓንዲ ማእከል ነቲ ሓደ ብየማኑ ነቲ ሓደ ከዓ ብጸጋሙ ሓዞ። ሲምሶን ድማ ነፍሰይ ምስ ፍልስጤማውያን ትሙት በለ። ብሓይሊ ከዓ ተገበጠ። እታ ቤት ድማ ናብ ልዕሊ እቶም ሽማምንትን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ኩሉ ህዝብን ወደቐት። ካብቶም ብህይወት ከለዉ ዝቐተሎም ከዓ ብሞቱ ዝቐተሎም ምውታት በዝሑ። ሽዑ ኣሕዋቱን ብዘሎ ቤት ኣቦኡን ወሪዶም ሒዞምዎ ደየቡ። ኣብ መቓብር ኣቦኡ ማናኣ ኣብ መንጎ ጾልዓን ኤሽታኦልን ቀበርዎ። ንእስራኤል ድማ 20 ዓመት ፈረደ። መጽሓፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 17 ጣዖት ሚካ ቁጽሪ 1 ኣብ ከረን ኤፍሬም ሚካ ዝስሙ ሰብኣይ ነበረ። ነድዩ ድማ እቲ እትወሰድኪ እሞ ዝረገም ኩሉ እናሰማዕኹ እተዛረብ ኩሉ 100 ሲቃል ብሩር ኣነ ወሲደዮ። እቲ ብሩር እንሆ ምሳይ ኣሎ በላ። ኣድዩ ከዓ ወደ እግዚኣብሔር ይባረክካ በለቶ። ነቲ 100 ሲቃል ብሩር ነድዩ መለሰላ። ኣድዩ ድማ እዚ ብሩር ዚ ንወደይ እተጸርበን ዝፈሰሰን ምስሊ ምንቲ ክገብሮስ እዚ ብሩር እዚ ንእግዚኣብሔር ፈጺመ ቀዲሰዮ ኣለኹ። ሕጂ ከዓ ክመልሰልካ እየ በለቶ። ንሱ ከዓ እቲ ብሩር ነድዩ መለሰላ። ኣድዩ ድማ 200 ሲቃል ወሲዳ ነንጠረኛ ሃበቶ። ንሱ ከዓ ንኡን እተጸርበ ምስልን ዝፈሰስ ምስልን ገበሮ። ኣብ ቤት ሚካ ከዓ ነበረ። እቲ ሰብኣይ ሚካ ቤት ኣምላኽ ነበሮ። ኤፎድን ተራፊምን ድማ ገበረ። ንሓደ ካብ ደቁ ከዓ ካህኑ ክኸውን ቀደሶ። በታ ጊዜ እቲኣ ኣብ እስራኤል ንጉሥ ኣይነበረን እሞ ነፍሲ ወከፍ ቁኑዕ ኮይኑ እተረኣዮ ገበረ። ቁጽሪ 7 ኣብ ቤትልሔም ይሁዳ ካብ ዓለት ይሁዳ ሓደ መንእሰይ ነበረ። ንሱ ለዋዊ እዩ። ንሱ ከዓ ኣብኡ ወሰንተኛ ኮይኑ ይቕመጥ ነበረ። እቲ ሰብኣይ ኣብ ዝረኸበ ቦታ ክቕመጥ ካብታ ከተማ ካብ ቤትልሔም ይሁዳ ኸደ። መገዱ ክኸይድ ከሎ ድማ ኣብ ከረን ኤፍሬም ናብ ቤት ሚካ መጸ። ሚካ ከዓ ካበይ መጺኻ ኢኻ በሎ። ንሱ ድማ ኣነ ካብ ቤትልሔም ይሁዳ ለዋዊ እየ። ኣነ ኣብ ዝረኸብኩ ቦታ ክቕመጥ እኸይድ ኣለኹ በሎ። ሚካ ከዓ ምሳይ ተቐመጥ እሞን ኣቦን ካህንን ኩነኒ። ኣነ ድማ ንዓመት 10 ሲቃል ብሩርን ዝግባእ ክዳውንትን ቀለብካን ክህበካ በሎ። ሽዑ እቲ ሌዋዊ ኣተወ። እቲ ሌዋዊ ድማ ምስቲ ሰብኣይ እቲ ክቕመጥ ፈተወ። እቲ መንእሰይ ከዓ ከም ሓደ ካብ ደቁ ኾኖ። ሚካ ድማ ነቲ ሌዋዊ ቀደሶ። እቲ መንእሰይ ከዓ ካህኑ ኮነ። ኣብ ቤት ሚካ ከዓ ነበረ። ሚካ ድማ ሌዋዊ ካህን ኣሎኒ እሞ እግዚኣብሔር ጽቡቕ ከም ዝገበረለይ ሕጂ ፈለጥኩ በለ።
مسافنتي معرف 18 دق دان أبلايش كم استقمتو قطر حده بتزمن اتي أب إسرائيل نجوس أين برن اتهم نجد دان دما كساعتا معلتتيا أمونجود نجدات إسرائيل رستي أي بصحومن نبرمو بتزمن اتي زنبرولو رستي دليو نبرو شعتهم دق دان مدريك سلين كمرمرون كاب عليتهم كاب بزلو فقدهم حموشة سبعي حيالات سبات كاب صرعان كاب اشتعولن سريدهم دما كيركم نتا مدر مرمروا بلو نساتهم كأنا بكرن إفريم نبيت ميكا متصو أبقاون حدرو نساتهم أبيت ميكا كلو دمت اتمن سيلواوي على ليو مو نابو أغلسهم من نبزي أمتساكا أبزخا نسخا انتاي تقبرالخا أبزس انتاي اللو كابلو نسو دما ميكا كمزن قبرالي نسو أحضيرني أنا كأكان كونكو بلو نساتهم دما زانحنا نخدا زلنا مقدي اتقال عنا انتخوينا كنفلتسي بجخا نأملاخ تيقالنا بلو تكان دما زاد خدوا زلخم مقدي أبكر مكزي أبير إيامو بسلام كيدو بلو قطر شوعته اتم حمشته سبعي كدو أبلايش دماتو نتي أبقى زلو زهزبي تأمينو كمز سرعات سيدناويان بهدأت بإمنة كمز قمت رأيو أبتهاجر كأجل كفو زجبرم بعال سلطان أين برن ساتم كاب سيدناويان لحقات نبرم مسجلة سب أقوى نجر أين برمن قطر شمنته نبصر عن اشتعلن كأ نب أحواتهم متو اتم أحواتهم دما انتي توريو لنا بلوم ساتم كأ نتهاجر رئنا إنامو نهود ما بزح سبقتيا نسخاتكم تصعدوا إلكم كيركم نتهاجر كتأتوان كتورسوان أي تدونجيو أملاخنا أبيدكم هيبكم يومو تنسوا ندايبهم نبقى مسبصحكم ناب تأمينو زنبر حزبك تأتو يهم تهاجر كأ أزياغ فحيا أمدر زلو كل نجار زي قدلا بوتا يا بلوم قطر 11 شعو كاب على دك دان 670 أتصارو تعاطيقهم كاب صرعان كاب اشتعولن نقالو ديوم كاب قريات يعرم نبي يهودا سفرو سلازي اتا بوتاتي اك سألوم السفر دان تبهال الله نو عبد حره قريات يعرم الله كابا نخرن إفريم حليفهم نبيت ميكا متصو شعوتهم نهاجر لايش كسليو كيدوم زنبور حمشت سبعي نتم أحواتهم إفودن ترافي من تتصرب مثلا زفسس مثلا أبزن أبايتي زين كم زلص تفلت دو اللهم حجر ما تجبروا فلتو إلهم ملسلم نبيت اتي أبيت ميكا زنبر من سيلواوي أجلسهم بزعبات عنا أو تأيقوه اتهم كاب دك إدان أتصار وتعاتكو 670 أبقى أفدق دو إلهم نبرو اتهم نتهاجر كسليو كيدوم زنبورو حمشت سبعي دما اتي كان مستم أتصار وتعاتكو 670 أبقى أفدق دو إلو خلو ديبهم نبقى أتيوم نتي تتصرب مثلا نتي إفودن نتي ترافي من نتي زفسس مثلا وصدو زي أتم نبيت ميكا أتيوم نتي تتصرب مثلا نتي إفودن نترافي من نتي زفسس مثلا مسوصدو نتي كهن انتي تقبروا اللهم بلم ساتم كأسقبل أفكاب إدكا حزكا مسانا كيد أمو أبون كهنن كننا أبيت حد السبعي كهن مخاندو وي أب حد نجدن أب حد عليتن أب إسرائيل كهن مخان حشكا بلو شعول بيت كهن تحقق نتي إفودن ترافي من نتي تتصرب مثلا وسيدو أما أكل تزبي أتوه بطري عسران حدن تمليسهم دما قلعن مالن اتي كبور نجارن كقرميهم غيرهم كدو ساتهم كبيت ميكا مسرحقو خا اتم غربابت بيت ميكا زنبرو سبات باويات تاكيبهم ندق دان اركبو ندق دان دما تصوعوهم ساتهم كاغصم مليسهم نميكا باويات اتكب انتي كون كاخابلو نسو دما نسخاتكم نتوم زغبركم امالقتين نتكهانن حيسكم تخدو علكم كما إلكم انتي كون كاخات تبلوني دقين كأنتي تريفني إيبالم اتم دك دان كأن نفسهم التمرر السبات كي قط ملكم أما نفس خان نفس بيتسب كان كي تتفسي قال كابنا أي سمع بالو اتم دك دان دما مقدم كدو ميكا كابو كم زحيلو مسرعي تمليسو نبيتو متع قطر إسران شوعتن نساتهم دما نتي ميكا زغبرن نتي زنبرو كهانن حيزم نبتي هاديون تأمينون زنبره هزبي نابلايش متو بسهلة سيف قتلوهم نتاختما خاب بحوي عند دواء نسا كابسيدون رحقت نبرت مسكال السب دما زغبرو نجر أين برمن أما زرحنهم أين برن نسا كابتي أب بيت ريحوب زللس إيازلا
እታ ከተማ ድማ ሰሪሖም ተቐመጥዋ ስም እታ ከተማ ድማ ብስም እቲ ንእስራኤል እተወልደሉ ዳን ኣቦኦም ዳን ኢሎም ሰመይዋ ቅድም ግና ስም እታ ከተማ ላይሽ ይበሃል ነበረ እቶም ደቂ ዳን ድማ ነቲ ጽሩብ ምስሊ ንርእሶም ኣቆምዎ ክሳዕታ ሃገር ትማረኸላ መዓልቲ የናታን ወዲ ገርሾም ወዲ ሙሴ ንሱን ደቁን ንነገድ ደቂ ዳን ካህናቶም ኮኑ እታ ቤት ኣምላኽ ኣብ ሲሎ ክሳዕ ዘላ ኩሉ ዘበን ነቲ ሚካ ዝገበሮ ጽሩብ ምስሊ ናታቶም ኣቂሞሞ ነበሩ መጽሐፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 19 ሓደ ለዋውን ሰበይቲ ወሰኑን ቁጥር 1 ኮነ ከኣበቲ ኣብ እስራኤል ንጉስ ዘይነበሮ ዘመን ሓደ ለዋዊ ሰብኣይ ንከረን ኤፍሬም ኣብ ወገን ኒው ወሰንተኛ ኮይኑ ይቕመጥ ነበረ ንሱ ካብ ቤትልሔም ይሁዳ ሰበይቲ ወሰን ወሰደ እታ ሰበይቲ ወሰኑ ከዓ መንዘረት ካብኡ ናብ ቤት ኣቦኣ ናብ ቤትልሔም ይሁዳ ከይዳ ከዓ ኣብ 4 ወርሒ ዝኸውን ግዜ ተቐመጠት እቲ ሰብኣያ ድማ ልባ ኣፍቲው ክመልሳን ተንሲኡን ደድሕሪያ ከደ ግልያኡን ክልተ ኣድግን ከዓ ምስኡ ነበሩ ንሳ ድማ ናብ ቤት ኣቦኣ ኣተወቶ ኣቦ እታ መርዓት ምስ ረኣዮ ከዓ ተሓጒሱ ተቐበሎ እቲ ሓሙኡ ኣቦ እታ መርዓት ድማ ግዲ በሎ እሞ 3 መዓልቲ ምስኡ ተቐመጠ በልዑን ሰተዩን ኣብኡ ከዓ ሓደሩ ኮነ ከዓ በታ 4ይቲ መዓልቲ አንጊዮም ተንሱ ከይድ ድማ ተላዕለ ኣቦ እታ መርዓት ንሰብኣይ ጓሉ ቁራስን ጌራ በልዕኻ ልብኻ ኣጽንዕ እሞ ድሕሪት ክትከዱ በሎ ኮፍ ኢሎም ድማ ክልቲኦም ብሓንሳብ በልዑን ሰተዩን ኣቦ እታ መርዓት ከዓ እቲ ሰብኣይ በጃኻ ፈቲኻ ሕደር ልብኻ እውን ይተሓጎስ በሎ እቲ ሰብኣይ ግና ክኸይድ ተንሰ እቲ ሓሙኡ ድማ ግዲ በሎ እሞ መሊሱ ኣብኡ ሓደረ ብሓሙሰይቲ መዓልቲ ድማ ክኸይድ አንጊሁ ተንሰ ኣቦ እታ መርዓት ከዓ በጃኻ ልብኻ ኣጽንዕ ምድሪ ክሳዕ ዝውልውል ጽናሕ በሎ ክልቲኦም ድማ በልዑ እቲ ሰብኣይ ምስታ ሰበይቱ ወሰኑን እቲ ግልያኡን ክኸይድ ምስ ነቐለ ሓሙኡ ኣቦ እታ መርዓት እንሆ መዓልቲ ክዓርብ ኢሉ በጃኻ ሓደሩ እንሆ መዓልቲ መሲኡ እዩ እሞ ሕደር ልብኻ ይተሓጎስ ጽባሕ ድማ ናብ ቤትካ ክትከይድሲ አንጊኹም መገድኹም ኪዱ በሎ እቲ ሰብኣይ ግና ክሓድር ኣይፈቶን እሞ ተንሲኡ ከደ ክሳዕ መንጽር ይቡስ መጸ ንሳኻ ኢየሩሳሌም እያ እተን ክልተ ጽዑናት ኣእድግን እታ ሰበይቲ ወሰኑን ድማ ምስኡ ነበራ ቁጥሪ 11 ኣብ ይቡስ ምስ በጽሑ ምድሪ ኣዝያ መስያ ነበረት እሞ እቲ ግልያ ንጎይታኡ በሎ በጃኻ ነዓ ናብዛ ከተማ ቤሳውያን ኣግሊስና ኣብ ዓድ ንሕደር በሎ ጎይታኡ ከዓ ካብ ደቂ እስራኤል ናብ ዜብላ ከተማ ጓኖት ኣይነኣቱን ናብ ጊብዓ ደኣ ንሕለፍ በሎ ነቲ ግልያኡ ድማ ንዓናይ ናብ ሓንቲ ካብ ዘን ቦታታት እዚአን ንቕረብ እሞ ኣብ ጊብዓ ወይ ኣብ ራማ ንሕደር በሎ ኣሊፎም ድማ ከዱ ኣብ ጥቓ ጊብዓ እታ ናይ ብንያም ፀሓይ ዓረበቶም ኣብ ጊብዓ ኣትዮም ክሓድሩ ናብ ኣግለሱ ምስ ኣተው ከዓ ኣብ ኣደባባይ እታ ከተማ ተቐመጡ ኣብ ቤቱ ክሕድሮም እተቐበሎም ሰብ ግና ኣይነበረን እንሆ ድማ ሓደ ኣረጊት ሰብኣይ ምሸት ካብ ዒኡ ካብ መሮር መጸ እዚ ሰብኣይ እዚ ከዓ ካብ ከረን ኤፍሬም መጺኡ ወሰንተኛ ኮይኑ ኣብ ጊብዓ ይቕመጥ ነበረ ሰብእታ ቦታ ግና ብንያማውያን ነበሩ ዓይኑ ቋሕ እንተ ኣበለ ነቲ ሓላፊ መገዲ ሰብኣይ ኣብ ኣደባባይ እታ ከተማ ተቐሚጡ ረኣዮ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ከዓ ናበይ እትኸይድ ኢኻ ካበይ ከመጺእኻ በሎ ንሱ ድማ ንሕና ካብ ቤትልሔም ይሁዳ ንከረን ኤፍሬም ናብ ወገን ኒው እንሓልፍ ኢና ኣነ ካብኡ እየ ናብ ቤትልሔም ይሁዳ ደኣ ከይደ ነይረ ሕጂ ከዓ ናብ ቤት እግዚኣብሔር እኸይድ ኣለኹ ኣብ ቤቱ ዝሕድረኒ ሰብ ድማ ሲኢነ ንእዱግና ዝኸውን ሓሰርን ጥረን ንኣይን ነዛ ገረድካን ነዚ ምስ ገላውካ ዘሎ ግልያን እንጌራን ወይንን ኣሎና ዝጎድለና ነገር የልቦን በሎ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ድማ ሰላም ይሃሉኻ ሓንትስ ኣብዚ ኣደባባይ ደኣ ኣይትሕደር እምበር ዝጎደለካ ዘበለካ ባይድለዮ በሎ ናብ ቤቱ ኣእትዩ ከዓ ነተን ኣድጉ ዝብላዕ ሃበን ኣእጋሮም ተሓፂቦም ከዓ በልዑን ሰተዩን ንሳቶም ልቦም ምስ ተሓጐሰ እነሆ ሰባት እታ ከተማ ደቂ ብልያል ነታ ቤት ኣኽቢቦም ነቲ ማዕጾ ግርማዕማዕ ኣበልዎ ነቲ ኣረጊት ሰብኣይ በዓል ቤት ድማ ነዚ ኣብ ቤትካ ኣትዩ ዘሎ ሰብኣይ ክንፈልጦስ ኣውጻየ ኢሎም ተዛረቡ እቲ ሰብኣይ በዓል ቤት ናባታቶም ወፂኡ ኣሕዋተይ ኣይፋልኩም
በጃኹም ክፉ ኣይትግበሩ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቤተይ ካብ ኣተወስ እዚ ነውር እዚ ኣይትግበሩ ኖ ድንግል ጓለይን ሰበይቲ ወሰኑን ናታተን ከውጻልኩም ከም እተረኣየኩም ጌርኩም ኣሕስርወን ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ግና ከምዚ ዝበለ ነውሪ ነገር ኣይትግበሩ በሎም እቶም ሰባት ግና ክሰምዕዎ ኣይፈተውን ሽዑት ሰብኣይ ነታ ሰበይቲ ወሰኑ ሒዙ ናብኦም ኣብ ግዳም ኣውጻ ንሳቶም ከኣፈለጥዋ መልእቲ ለይቲ ክሳዕ ዝወግሕ ድማ ዓመጽዋ ቀይሐ ጸሊም ክቅደድ ከሎ ትኺድ ሓደግዋ ክወግሕ ምስ ጀመረ እታ ሰበይቲ ናብ ደገታ ጎይታኣ ዘለዋ ቤት መጽያ ክሳዕ ዝበርህ ኣብኡ ወዲቓ ነበረት እቲ ጎይታኣ ብጊሓተን ሲኡ ማዕጾ እታ ቤት ከፈተ መገዱ ክኸይድ ድማ ወፀ ኖታ ሰበይቲ ወሰኑ ኣብ ደገታ ቤት ወዲቓ ኣዳዋ ኸዓ ኣብ ልዳት ዘርጊሓ ነበረት ንሱ ድማ ተንሲኡ ንኺድ በላ ግናኸ ኣይመለሰትሉን ሽዑቲ ሰብኣይ ኣብ ኣድጉ ጽዒንዋ ተላዒሉ ናብ ቦትኡ ከደ ኣብ ቤቱ ምስኣቶ ካራ ወሲዱ ነታ ሰበይቲ ወሰኑ ሒዙ በብብልዕቲ ኣብ 12 ቁራጽ ቆራረጻ እሞ ናብ ብዘላ ምድሪ እስራኤል ሰደዳ ኮነ ድማ እዚ ዝረኣየ ኩሉ ደቂ እስራኤል ካብ ምድሪ ግብጺ ካብ ዝወጹ መዓልቲ ክሳዕ ሎሚ ከም ዝመሰለ ኮይኑን ተራእዩን ኣይፈልጥን ሕሰብዎን ተመኻኸሩሉን ተዘራርቡሉን በለ መጽሐፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 20 ደቂ እስራኤል ምስ ነገድ ቢንያም ከም ዝተዋግኡ ቁጽሪ 1 ሽዑ ኩሎም ደቂ እስራኤል ወጹ እቲ ኣኼባ ድማ ካብ ዳን ክሳዕ ቤርሻብዕን ምድሪ ጊልዓድን ከም ሓደ ሰብኣይ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ምጽጳ ተኣከበ ሓላቁ ኩሎም ህዝብን ኩሎም ነገዳት እስራኤል 400,000 ሴፍ ዝመልሕ ኣጋር ኣብቲ ማሕበር ህዝቢ ኣምላኽ ቀረቡ እቶም ደቂ ቢንያም ድማ ደቂ እስራኤል ንምጽጳ ከም ዝደየቡ ሰምዑ ደቂ እስራኤል ድማ እዚ ክፉእ ነገር እዚ ከመይ ከም ዝኾነ ንገሩና በሉ ሽዑቲ ለዋዊ ሰብኣይ ታ እተቐተለ ሰበይቲ ኣነ ምስታ ሰበይቲ ወሰነይ ኣብ ጊብዓ ናይ ቢንያም ክሓድር ኣትኹ እቶም ሰብ ጊብዓ ድማ ተላዓሉኒ ኣብታ ዘለኽዋ ቤት ብለይቲ ከበቡኒ ከቕትሉኒ ኸዓ ሓሰቡ እታ ሰበይቲ ወሰነይውን ዓመጽዋ እሞሞተት ኣነ ኸዓ ኣብ እስራኤል ርክሰትን ዕብዳንን ስለ ዝገበሩ እታ ሰበይቲ ወሰነይ ወሲደ ቆራረጽኳ እሞናብ ብዘላ ምድሪ ርስቲ እስራኤል ሰደድክዋ ኣቱም ደቂ እስራኤል ኩልኻትኩም እኒኹም ኣብዚ ተዘራረቡን ምኸሩን ኢሉ መለሰሎም ኩሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ከም ሓደ ሰብኣይ ኮይኑ ተንሲኡ ከም ዝበለ ካባና ሓደ እኳ ናብ ድንኳኑ ኣይኽድ ሓደ እኳ ናብ ቤቱ ኣይመለስ ሕጂ ግና ንጊብዓ ንገብራ ነገር እዚ እዩ ዕጭ ኣውዲቕና ንደይባ ናብ ጊብዓ ቢንያም ከይዶም ከዓ ከምቲ ኣብ እስራኤል ዝገበረቶ ዕብዳን ክገብርዋስ ነቲ ህዝቢ ስንቂ ዝወስዱ ካብ ኩሎም ነገድ እስራኤል ካብ 110 ካብ 1,000 ከዓ 100 ካብ 10,000 እውን 1,000 ሰብኣይ ንውሰድ ኩሎም ሰብ እስራኤል ድማ ከም ሓደ ሰብ ኮይኖም ኣብታ ከተማ ተኣከቡ ቁጽሪ 12 እቶም ነገዳት እስራኤል ድማ ናብ ዘሎ ነገድ ቢንያም እዚ ኣባኻትኩም ዝኾነ ክፉእ ነገር እንታይ እዩ ሕጂ ከዓ ነቲ ክፉእ ካብ እስራኤል ከነርሕቆስ ነቶም ኣብ ጊብዓ ዘለዉ ደቂ ብልያል ክንቀትሎም ሃቡና ኢሎም ሰባት ለኣኹ እቶም ደቂ ቢንያም ግና ቃል ኣሕዋቶም ደቂ እስራኤል ክሰምዑ ኣይፈተውን እቶም ደቂ ቢንያም ድማ ካብ ከተማታት ናብ ጊብዓ ተኣከቡ እሞ ምስ ደቂ እስራኤል ክዋግኡ ወጹ በታ መዓልቲ እቲኣ ካብ ከተማታት ዝወጹ ደቂ ቢንያም ብጀካ እቶም ኣብ ጊብዓ ዝነበሩ 700 ተቖጽሩ ሕሩያት ሰብ 26,000 ሴፍ ዝመልሑ ሰብ ተቖጽሩ ካብ ኩሉ ህዝቢ እዚ ብጸጋማይ ኢዶም ወንጪፎም ንሓንቲ ጸጉሪ ዘይስሕቱ 700 ሕሩያት ሰብ ነበሩ ቁጽሪ 17 ሰብኡት እስራኤል ድማ ብጀካ ቢንያም 400,000 ሴፍ ዝመልሑ ሰብ ተቖጽሩ እዚኣቶም ኩሎም ተዋጋእቲ ሰባት ነበሩ ደቂ እስራኤል ድማ ተንሲኦም ናብ ቤትኤል ደይቦም ምስ ደቂ ቢንያም ንምውጋእ ካባናስ መን ቅድም ይደይበልና ኢሎም ንኣምላኽ ሓተትዎ እግዚአብሔር ከዓ ይሁዳ ይቐድም በለ
تم دك إسرائيل دما صباحيت نجوه تنسيهم ديابو أمه أمن تصر جبعة سفروا سب إسرائيل كا مس بنيام كواجو وصو تم سب إسرائيل دما كواجوهم أبطأ جبعة تسلفوا دك بنيام كاب جبعة وصيهم بتعمل تتيا كاب إسرائيل كلتن شح سب أي قتيلهم أمدر أو دقوم أتم هزبي سب إسرائيل دما برتعهم أبطأ قدامي تمعلت تسلفهم لازنا بربطها مليسهم تسلفوا دك إسرائيل كاد يبهم أبكر مجزئبير كسع مشت بخيح وعلو نجزئبير دما مليسدو مس دك حوي بنيام وكجتم إلو حتى إجزئبير كاد يبو بله وطلع إسرائيل 4 وتم دك إسرائيل بتاكل إتمعلت دما نبدك بنيام قربو بنيام كاكل إتمعلتك قابلهم كاب جيب عوضة ما مليسهم كاب دك إسرائيل 10 من تشحك سبعي قتيلهم أمدري أو دقوم زياتهم كلهم سيف زملحو نبرو شو كلهم دك إسرائيلن كل حزبنا بيت إل دايبهم بخيو بتعملت تيا أبكر مجزئبير تقميتهم كسع مشت تصمو زحر المسوات مسجانان دما أبكر مجزئبير أقربو بتاجزيتي أتابوت كيدان أملاح أبو نبرمو دك إسرائيل مجزئبير حتتو في ناس ودع الأزار ودع أرون كأب تاجزيتي أبكر ميو يقوم نبرمو مليسدو كم بحدش مسدك حوي بنيام كواجا كوتس ويس كحد قبله زيابير دمات صباحسي أبير كاكبك يمو ديبو دعبله وطري إسرائيل تشعبتن إسرائيل كان نجيب عب زوريعة ضبط أمبرلا بتاسال سيت معلت دمات دك إسرائيل نبدك بنيام ديبو كم تنقدامت جزيات أبكن ميجيب تسلفو كم دك بنيام دما وتصيوم نتهزبي كقابلو كابتا ختما تسحبو أبتن كلتا مجدي حنت نبيت إل أبلا التديب حنت دما نمرر جيبعة تبل كم تن قدامت جزيات كابت هزبي كابدك إسرائيل 3 زخون سبات كوقعون كأطل جمرو تم دك بنيام دما كم تن مجمرتا أبكر مينا تسعرو بلو دك إسرائيل جنا كاب كتمانا من قدتات كنسحبهم سي نهدم دعبلو كلهم سب إسرائيل كاب بوتوهم تنسيهم أبعال تامار تسلفوا تدبو إسرائيل دما كاب تابوتو كم معره جيب عوضه كاب بزلو إسرائيل تحري 10 سبنا منصر جيب عاومصو توق كابرتعه دك بنيام جنا كفو كم زبصحهم أي فلتون እግዚአብሔር ድማ ንቢንያም ኣብ ቅድሚ እስራኤል ከም ዝሰዓር ገበሮ ደቂ እስራኤል ከኣበታ መዓልትቲኣ ካብ ቢንያም 25000 ሰብኣይ ቀተሉ እዚኣቶም ኩሎም ሴፍ ዝመልሑ ነበሩ ቁጽሪ 36 ደቂ እስራኤል ከኣበቲ ኣብ ጊብዓ ዘንበርዎ ድቡቕ ስለ እተኣመኑ ደቂ ቢንያም ቦታ ሃብዎም እሞን እቶም ደቂ ቢንያም ከም እተሰዓሩ ረኣዩ تم دبوات دما قلطيفهم ناب جيبعة ويوم دبوات تحيسهم نبزلا تختما بسحلة سيفوق عوا سب إسرائيل كابتا ختما برتع تكي كم زلعال كقبرو مستم تدبقوا ملكة نبرم تم سب إسرائيل دما بتوقع قص أمالسو بنيام كاب برقص كم تقدم يوقع أبكر مينا تسعيرم بلو أمه كاب سب إسرائيل 3 زخون سبات كوقعهم كقتل جمرو اتملكت تعندي تكي كابتا ختما كعرق مسجمره بنيام ندحري وقلص انتبله انه بزلا تختما بهالحالتان سماي عرقت شعوتم سب اسرائيل تملسو سب بنيام كاكفو كم زبصحم رايو امو تشبروا سلازي اب قدم سب اسرائيل بمقد برخا بيلوم هادمو تكينات غنا اغرم صعبهم تم كاب كتماتات زوص دما اما اكيلوم قتلوهم نبنيام خبيبهم بوغن مبرا صحاي كسع منصر جيبعه سغغو أبز عرف الله زبلة رجاجته كابينيام دم 18000 سب ودقوا زياتهم كلهم كأججان السبات نبرو تمليشهم دم نبرخا أبيلهم ناب كوحي ريمون هادمو إسرائيليان جنا أما جدتات 5000 سب أي كرمو كسعجيد سعيبهم ون 3000 سب أي قتلوا تم بتم على تتيا كابينيام زودوا كلهم سيف زمل إسرائيل 5000 كانوا زياتهم كلهم ججان السبات نبرو 600 سب أي جنا نبرخا أبيلهم ناب كوحي ريمون هادمو أو كوحيري من كا 4 ورح تقمطوا أتم سب إسرائيل دما نبدك بنيام تمليسهم نبزلا ختمان نمالن نزرخبوا كلن بسحل السيف قتلوا نزرخبوا كلن كتماتات كا بحوي عند دون
መጽሐፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 21 ንደቂ ቢንያም ዝኾና ኣንስቲ ቁጽሪ 1 እቶም ሰብ እስራኤል ከዓ ኣብ ምጽጳ ካባና ሓደ እኳ ጓሉ ንቢንያማዊ ኣየመርዕዋ ኢሎም ምሒሎም ነበሩ። እቶም ህዝቢ ድማ ናብ ቤትኤል መጹ። ኣብኣኻ ክሳዕ ምሸት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐመጡ። ድምፆም ዓዋቢሎም ድማ ብርቱዕ ብኽያት በኸዩ። እታ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ሎሚ ካብ እስራኤል ሓደ ነገድ ክጎድልሲ እዚ ስለምንታይ እዩ ኣብ እስራኤል ዝኾነ ድማ በሉ። ኮነኻ እቶም ህዝቢ ንጽባሒቱ አንጊሆም ተንሱ ኣብኡ መሰዊኢ ነዲቖም ድማ ዝሓርር መስዋዕት ምስጋናን ኣዕረጉ። ቁጽሪ 5 ደቂ እስራኤል ድማ ናብ እግዚአብሔር ናብ ምጽጳ ዘይድይብ ሞት ይሙት ኢሎም ጽኑዕ መሓላ ምሒሎም ነበሩ እሞ ካብ ኩሎም ነገድ እስራኤል ናብ ማሕበር ናብ እግዚአብሔር ዘይደየበ መን እዩ በሉ። ደቂ እስራኤል ከዓ ብሓዎም ቢንያም ተጣዒሶም ሎሚ ካብ እስራኤል ሓደ ነገድ ተቖሪጹ ንሕና ካብ ኣዋልድና ኣንስቲ ከይንህቦም ብእግዚአብሔር ምሒልና ኢና እሞ እዞም ተሪፎም ዘለዉ ኣንስቲ ክረኽቡስ እንታይ ንግበረሎም በሉ። ካብ ነገዳት እስራኤል ናብ እግዚአብሔር ናብ ምጽጳ ዘይደየበ መን እዩ በሉ። ኖኻ ካብ ያቢሽ ጊልዓድ ናብ ሰፈር ናብታ ማሕበር ሓደ እኳ ኣይመጸን። እቲ ህዝቢ ተቖጽረ እሞ እንሆ ካብቶም ኣብ ያቢሽ ጊልዓድ ዝነበሩስ ሓደ እኳ ኣብኡ ኣይነበረን። ቁጽሪ 10 ሽዑት ኣኼባ 12,000 ካብ ጀጋኑ ሰባት ናብ ኣሰዲዶም ከድኩም ነቶም ኣብ ያቢሽ ጊልዓድ ዝነበሩ ምስናይ ኣንስቶን ህፃናትን ብስሕለት ሰይፍ ቅተልዎም። ትገብርዎ ነገር ከዓ እዚ እዩ። ንኩሉ ተባዕታይን ንኩሉ ምስ ተባዕታይ ደቂሰን ንዝፈልጣ ኣንስትን ቅተሉ ኢሎም ድማ ኣዘዝዎም። ካብቶም ኣብ ያቢሽ ጊልዓድ ዝነበሩ 400 ምስ ተባዕታይ ብምድቃስን ሰብኣይ ዘይፈልጣ ደናግል ኣዋልድ ረኸቡ። ንሳቶም ከዓ ናታተን ናብ ሰፈር ናብታ ኣብ ምድሪ ከነዓን ዘላ ሽሎ ኣምጽወን። ቁጽሪ 13 ኩሉ ተኣኺባት ድማ ናብቶም ኣብ ከውሒ ሪሞን ዘለዉ ደቂ ቢንያም ሊኢኾም ናይ ሰላም ኣዋጅ ነገርዎም። በታ ግዜ እቲ ኣብ ቢንያም ተመልሰ እተን ካብ ኣንስቲ ያቢሽ ጊልዓድ ብህይወት ዝሓደግዎን ኣንስቲ ከዓ ሃብዎም ግናኸ ኣይኣኸለኦምን። ቁጽሪ 15 እቶም ህዝቢ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ነገዳት እስራኤል ነቓዕ ስለ ዝገበረ ብቢንያም ተጣዕሱ። እቶም ዓበይቲ እቲ ኣኼባ ከዓ ኣንስቲ ካብ ቢንያም ጸኒተን እየን እሞ እዞም ተሪፎም ዘለዉ ኣንስቲ ክረኽቡስ እንታይ ንግበር በሉ። ካብ እስራኤል ሓደ ነገድ ከይድምሰሲ እዞም ካብ ቢንያም ድሒኖም ዘለዉ እቲ ርስቶም ይሓዙ። ደቂ እስራኤል እቲ ንቢንያም ሰበይቲ ዝህብ ርጉም ይኹን ኢሎም ምሒሎም እዮም እሞ ንሕናስ ካብ ኣዋልድና ኣንስቲ ክንህቦም ኣይንኽእልን ድማ በሉ። ኣብታ ንቤትኤል ብሰሜና ነታ ካብ ቤትኤል ንሰኬም እተደይብ መገዲ ከዓ ብምብራቕ ንለበናውን ብደቡባ ዘሎ ሽሎ እንሆ በዓል እግዚአብሔር ኣብ ዓመት ይግበር ኣሎ ድማ በሉ። ንደቂ ቢንያም ከዓ ከምዚ ኢሎም ኣዘዝዎም ከድኩም ኣብ ኣታኽልቲ ወይንታት ተደበቑ። ኖኻ እተን ኣዋልድ ሽሎ እናሳዕሳዓ ክወፃ ምስ ርኢኹም ካብቲ ኣታኽልቲ ወይንታት ወፂኹም ካብተን ኣዋልድ ሽሎ ነፍሲ ወከፍኩም ሰበይቲ ይዘርፍ ናብ ምድሪ ቢንያም ከዓ ኪዱ ክኸውን ድማ እዩ። ኣቦታተን ወይ ኣሕዋተን ኣባና ክጠርዑ እንተመጹ ኣብቲ ውግእ ንነፍሲ ወከፍ ሰበይቱ ኣይወሰድናሉን እሞ ብልውሃት ናታተን ሃቡና። ሕጂ ድማ በደልቲ ከይትኾኑ ናታተን ንስኻትኩም ኣይሃብኩምዎምን ንብሎም። እቶም ደቂ ቢንያም ከዓ ከምኡ ገበሩ። ካብተን ዝስዕስዓ ዝነበራ ዘሪፎም ከምቲ ቁጽሮም ኣንስቲ ወሰዱ። ከዱ እሞ ናብ ርስቶም ተመልሱ። ከተማታት ሰሪሖም ድማ ኣባታተን ተቐመጡ። ደቂ እስራኤል ከዓ በታ ግዜ እቲኣ ካብኡ ነፍሲ ወከፍ ናብ ነገዱን ናብ ዓለቱን ከደ ነፍሲ ወከፍ ካብኡ ንናብ ርስቱ ወፀእ። ቁጽሪ 25 በቲ ዘመን እቲ ኣብ እስራኤል ንጉስ ኣይነበረን እሞ ነፍሲ ወከፍ እቲ ቁኑዕ ኮይኑ እተረኣዮ ይገብር ነበረ።